선배찬호. 선배찬호. 예. 형제자매님들, 예, 3월 첫째 주 주일 저희가 또 하나님 말씀 앞에 함께 했습니다. За ахын дүүс нар минь 3 дугаар сарын эхний эзний өдөр бүгдээрээ бурхны үгийн өмнө хамтдаа цуглаад байна. 예, 참 시간이 참 빨리 가요, 그죠? За цаг хугацаа маш хурдан өнгөрч байна тийм ээ. 예. 자, 항상 예, 하나님 말씀 앞에 우리가 나왔다. 그 믿음으로 우리가 말씀을 받읍시다. За бид үргэлж бурхны үгийн өмнө нэрсэн гэдэг итгэлээр үгийг хүлээж авцгаая. 예, 특히 우리가 함께 모이지 못하고 가정에 또 있는 곳에서 또 온라인이나 텔레비전을 통해서 이렇게 말씀을 이렇게 듣고 있는데요. Ялангуяа бид нар хамтдаа нэг газар цуглаж чадахгүй гэртээ юм уу телевизийн өмнө хаа нэг газар үгийн өмнө нэрсэн сууж байгаа. 이 어려운 이 시기가 어쩌면 우리의 믿음을 훈련시키시고 또 우리의 진정한 믿음이 또 드러나는 그런 시간일 수 있습니다. Энэ хүнд хэцүү цаг үе маань магадгүй бидний итгэлийг шалгаж байгаа мөн итгэлийг маань дасгалжуулж байгаа цаг үе гэж хэлж болно. 데살로니가전서 2장 13절에 보면 데살로니 교회 성도들을 바울 사도가 이렇게 칭찬을 했습니다. За 1-р Тесалоник 2-ын 13 дугаар ишлээс харах юм бол Тесалоникийн итгэгчдийг Илч Паул инхүү магтсан байдаг. 바울 사도와 그 일꾼들이 전해주는 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받았으니 참으로 그러하다. Тэгэхээр Илч Паул болоод бусад бурхны ажилчдын илгээсэн үгийг хүлээж авахдаа хүний үгээр бус бурхны үгээр хэмээн хүлээж авсан нь үнэхээр тийм байсан. 근데 그 마지막 말씀이 중요합니다. Тэгээд тэрний сүүлийн үг нь их чухал үг байгаа. 그 말씀이 믿는 자 속에서 역사하느니라 이렇게 말씀합니다. Тэгээд тэр үг нь итгэгч хүний дотор ажилдаг. 그래서 이 하나님 말씀을요. Тэгэхээр бурхны үгийг 예, 하나님 말씀으로 받아야 됩니다. бурхны үг гэж бид нэр хүлээж авах хэрэгтэй. 예. 자, За. 자 준비되셨어요? За бүгдээрээ бэлэн болсон уу? 예. 자, За 기도하시겠습니다. хамтдаа залбирая. 우리의 영혼을 사랑하시는 하나님 아버지. Бидний сүнсийг хайрладаг бурхан эцэг минь. 영혼이 지옥 갈 운명에서 저희를 구원해 주시는 애 진심으로 감사드립니다. Мөнхийн там руу явах байсан хувь тавилангаас биднийг аварж өгсөн чин зүрхнээс талархаж байна. 또 주일 아침 하나님 말씀 앞에 우리 형제자매들과 함께 이렇게 머리 숙였습니다. Мөн эзний өдрийн өглөө бурхан таны үгийн өмнө ахын дүүсийн хамт толгойгоо даалгаж байна. 우리 형제자매들의 형편을 다 아시는 하나님. Ахын дүүсийн маань амьдрал ахыг сайн мэддэг бурхан минь. 각 사람에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Хүн тусбарт хэрэгтэй үгээ өгнө. 특히 말씀 앞에서 우리 각자의 신앙을 비추어 보고 Ялангуяа үгийн өмнө хүн тусбар өөрийн итгэлийг толтон харж 하나님 앞에 합당치 못한 삶이 있다면 돌이키게 하시고 бурхан таны өмнө зохисгүй амьдарч байгаа бол эргүүлэн гэмшүүлж өгөөч. 마땅히 우리가 어떻게 살아야 될지를 말씀으로 가르쳐 주시옵소서. Гарцаагүй бид бүхэн хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг өөрийн үгээрээ заан сургаж өгөөч. 시종을 주 성령님께서 주장해 주시기 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Бүхэл цагийг эзэн ариун сүнс минь та удирдах өгөхийг хүсэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 마태 За Матай 타윙 아론고로아스 아론 조로가우르테 5-ын 13-аас 16 хүртэл 마태 타윙 아론고로아스 아론 조로가우르테 за шинэ гэрээ 1087 дугаар удас Матай 5-ын 13-аас 16 예, 같이 읽겠습니다. хамтаа уншаа. Та нар газрын давс хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөл дор гიშгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдаж үлч чадна. Хинч дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 예, 오늘 말씀의 주제는 За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань 예, 소금으로 비유된 성도 이렇게 정했습니다. давсаар зүүрлэгдсэн итгэгч гэж тогтсон байгаа. 예, 5장 1절에 보면 За 5-ын 1-р ишлээс харах юм бол 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 Есүс түмэн олныг хараад уулууд гарan суухад шавнар нь түүн дээр ирлээ. 입을 열어 가르쳐 가라사대. Тэр амнаа тэдэнд сургамжилж хэлэхдээ 자, 심령에 가난 자는 복이 있나니 천국이 сүнсэндээ ядуус өрөөлтэй Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. 네. 그리고 11절 12절에 보면 Тэгээ 11 12-оос харвал 예,
이제 쭉 8가지 신령한 복에 대해서 말씀하신 다음에 Ингээд 8 төрлийн сүнслэг ерөөлийн талаар альцсныхаа дараа 11절, 12절 보시면 11 12-оос харуул 읽어주세요. уншиж өгье. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэйе. Тэнгэрдэг шагнал чинь агуу учир баярлацгаа, мөн хөөрөн баясацгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавчсан юм. 예. 마태복음 5장, 6장, 7장 이 세 장은 예수님께서 갈릴리 호수 주변에 있었던 산에서 많은 제자들과 무리들을 가르치신 말씀입니다. За Матай номны 5 6 7 дугаар бүлэг маань өөрөө Есүс эзэн уулын орой дээр уулан дээр болон Галил нуурын хөвөөр явж олон итгэгч хүмүүст сургамжилсан заавар байгаа. 예. 먼저 이제 8가지 복에 대한 말씀하셨는데 이 복은 세상적이고 육신적인 복이 아니라 신령한 복, 영원한 복을 말하는 거고요. За эхлээд энэ дээр 8 төрлийн ерөөлийн талаар альсан. Энэ ерөөл нь өөрөө мах бодын ерөөл бус сүнслэг мөнхийн ерөөлийн тухай байсан. 하나님께서 주시는 그 신령한 복을 받은 성도들이 이 세상에서는 주의 이름으로 고난을 받을 것을 말씀하셨습니다. Бурханаас өгсөн сүнслэг ерөөлийг авсан эзний ард түмэн энэ ертөнцийн эзний алдрыг ерөөлийг авна гэж хэлсэн байна. 그런데 오히려 주님은 그런 신앙 때문에 믿음 때문에 복음 때문에 고난을 받을 때 기뻐하라고 하셨어요. Харин эзэн маань эсэргээрээ биднийг итгэлээсээ болоод сайн мэдэнээс болоод зовлон амсаж байгаа бол баярлж хөөр. 너의 상이 큼이라라고 말씀하셨죠. Учир нь та нарын шагнал агуу юм а гэж хэлсэн. 하나님께서 주시는 영원한 상을 말하는 겁니다. Тэр бурхны өгдөг мөнхийн шагналыг хэлж байна. 그런데 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 핍박을 받았다라고 말씀하시는 거예요. Гэхдээ та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгдэж ийхүү хавчигдсан юм а гэж хэлсэн байна. 구원받은 성도들이 Аврагдсан итгэгчид 주님의 은혜를 받고 주님을 섬기는 신앙생활을 하게 되면 꼭 영적인 싸움이 생기고 핍박하는 자들이 나타납니다. эзний нэгүслийг аваад эзний инрэлд хариулъя гэд итгэлээрээ хүчтэй амьдрах үед заавал сүнслэг хавчлах 지금 тулгардаг. 우리 형제 자매님들도 Одоо манай анхан дүүс дундаж 예수님께서 말씀하신 신령한 그 팔복을 사실은 구원받은 사람들은 이제 받은 거예요. Есүс эзний айлцсан энэхүү сүнсний 8 ерөөлийг аврагдсан хүн бол үндэ авсан юм. 그리고 신앙생활 하면서 그 신령한 복이 얼마나 귀하고 정말 얼마나 중요한지를 우리가 체험적으로 더 깨달아가는 것이 우리의 신앙생활인 겁니다. Тэгээд итгэлээр амьдарч байх явцдаа энэ 8 төрлийн ерөөл нь ямар сүнслэг, ямар утга учиртай вэ гэдгийг нь ухаарад амьдардаг. 그리고 이제 신앙생활 하면서 또 핍박과 고난이 있죠. Тэгээд итгэлийн амьдралаар амьдрах тусам хавчлах зовлон тохиолддог. 우리 형제자매님들도 그런 많은 어려움들을 지금 겪고 계십니다. Манай анхан дүүсчэндээ боддоор ийм олон бэрхшээлүүдийг тулаад явж байгаа. 그런데 주님은 기뻐하고 즐거워하라고 하셨죠. Гэхдээ эзэн үүндээ баяс гэсэн тийм үү? 그 그리스도인들이 세상으로부터 핍박받는 것은 결코 이상한 일이 아닌 거예요. Христэд итгэгчид энэ ертөнцөөс хавчлагыг авна гэдэг ердөө сонин зүйл биш. 주님께서 다 아십니다. Эзэн бүгдийг нь мэдэж 그리고 байгаа. 주님과 복음을 위해서 고난받는 성도들에게는 영원한 상으로 또 보상해 주시겠다고 또 말씀하시는 겁니다. Эзний төлөө, сайн мэдээний төлөө зовлон амсаж байгаа бол түүнийг нь мөнхийн шагнал болгон буцааж төлнө гэж айлцсан байна. 그러면서 13절, 14절에 구원받은 성도들이 이 세상에서 얼마나 중요한 그런 역할을 해야 될지를 말씀하고 계신 거예요. Тэгээд дараа нь 13 14 дугаар ишлэлээр аврагдсан итгэгч хүн энэ ертөнцийн ямар чухал үүрэг оройлтой вэ гэдгийг айлдаж байна. 13절에 13 дээр 너희는 세상의 소금이다라고 말씀하십니다. та нар газрын давс гэж айлдаж байна. 14절에는 14 дээр 너희는 세상의 빛이다 이렇게 та нар 말씀하십니다. ертөнцийн гэрэл мөн гэж айлдсан байна. 그래서 구원받은 성도들을 빛과 소금처럼 살아야 된다고 말씀하시는 겁니다. Тийхүү аврагдсан итгэгч хүнийг давс болоод гэр шиг амьдр гэж айлдаж байгаа. 예, 오늘은 13절을 좀 같이 참고하려고 합니다. Харин өнөөдөр бүгдээрээ 13 дугаар ишлэлийг хамтдаа бодцгоё. 너희는 세상의 소금이니 Та нар газрын давс, 구원받은 하나님의 자녀들, аврагдсан бурхны хүүхдүүд, 예수님의 은혜를 깨달은 성도들을 향해서 주님은 너희는 세상의 소금이다라고 말씀하셨습니다. Есүс Христосийн нэгүслийг ухаарсан итгэгчдэд хандаж эзэн маань та нар бол энэ газар ертөнцийн давс юм а гэсэн байна. 오늘 이 소금을 통한 교훈에서 두 가지로 나누겠습니다. За өнөөдөр давсаар дамжуулж авах сургамжийг хоёр хувааж үзье. 첫 번째는
이 소금에 대해서 일반적으로 우리가 좀 알면 도움이 될 만한 그런 상식적인 내용을 좀 살펴보고요. Эхлээд давсны талаар мэдэх боломжтой одоо тийм өргөн одоо мэдээллийг суралцсан. 그리고 이제 더 중요한 것은 두 번째, 이 소금을 통해서 우리가 어떤 교훈을 받아야 되는지. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор илүү чухал бөгөөд энэ давсаар бид нар ямар сүнслэг сургамжийг авах боломжтой вэ 그렇게 гэдгийг 한번 배워보겠습니다. сурцгаая. 예, 먼저 이제 우리는 사실 매일매일 이 소금을 사용하고 있죠. За өдөр бүр бид нар давс хэрэгэлдэг гэдэгтэй. 예, 먼저 이 소금이 하는 그런 역할들이 있지 않습니까? За эхлээд давсны үүрэг гэж 뭐 байдаг. 너무 상식적인 얘기입니다. За энэ бол хүн болгоны мэддэг зүйл 첫 байгаа. 번째요. За нэгдүгээр 예, 음식에 맛을 내는 그런 식재료잖아요. хоол амтлагдаг хоолны одоо амтлагч 자, 여기 실로 잡으시고요. гэж хэлж болно. За энийгээ тогтоогоод 이업 조로각인 조로각. Йов 6-гийн 6 дуулал номны урд Йов 6-гийн 6 자, 이업 조로각인 조로각. 읽어주시죠. За уншиж өгье. Амтгүй юмыг давслахгүйгээр идэж чаддаг билүү? 자, 자 음식을 해내었는데 음식이 이렇게 너무 싱거울 때가 있고 너무 짤 때가 있잖아요. За нэг хоол хийцэн урд тавьсан байна. Тэгээ нөгөө нэгэн чи хитрхи давсгүй хитрхи шорвог үе байдаг. 예, 그러면은 이제 싱거우면은 사실은 그게 맛이 별로입니다. Тэгэхээр тэр хоол хитрхи давсгүй байх юм бол их сонио амттай. 예, 계란을 삶은 계란을 먹을 때 있잖아요. За одоо жигэнсэн өндөг идэхтэй 예. чансан өндөг. 그냥 먹으면은 너무 이게 좀 퍽퍽하고 맛이 없잖아요. Зүгээр идэх юм бол ямар ч амтгүй 이럴 때 ингээд оргоод 예, байдаг. 적절하게 이렇게 소금을 딱딱 찍어서 먹으면 또 맛이 있죠. Тэгээд ийм зүйл хоолыг идэхдээ жохон давс бүрхэд идэхээр их гоё амттай 예, болчихдог тийм ээ. 소금은 음식을 더 맛있게 맛을 내는 그런 식재료입니다. Тэгэхээр давс маань өөрөө хоолнд маш гоё амтыг оруулдаг зүйл байгаа. 그리고 이 소금은 예, 고기나 자가스 이런 것들이 빨리 썩지 않도록 부패를 이렇게 막아주는 그런 역할이 있습니다. За мөн давс маань мах юм уу одоо загасны төрлийн ийм махны төрлийг муудахгүй байхаар нь хамгаалдаг тийм. 예, 지금은 이제 가정마다 그 냉장고라는 것을 거의 많이 사용하잖아요. За одоо айл болгон хөргөгч хөлдөгч ашигладаг 예, болсон. 그래서 이제 고기나 이런 것들을 얼려서 오랫동안 이렇게 보관하면서 우리가 예, 또 사용하지 않습니까? Тийм учраас махны төрлийн одоо хоолны хүнсийг удаан хугацаанд ашиглахын тулд хөлдөөгөөд хэрэгжилж чаддаг болсон. 몇십 년 전에만 해도 이런 냉장고나 이런 게 없었잖아요. хэдэн 10 жилийн өмнө гэтэл ийм хөргөгч хөлдөгч байгаагүй шүү дээ. 그러면은 뭐 고기나 물고기 이런 것들을 사실 오래 보관하기가 어렵잖아요. Тэгэх юм бол одоо загасны төрлийн махны төрлийн хүнсний бүтээгт удаан хадгалах хэцүү 그래서 байсан. 예, 소금에다가 절여가지고 그 고기나 이런 것들이 상하지 않도록 그렇게 했죠. Тэгээ тэр үед давсанд одоо дараад махыг одоо муудахгүй тулд удаан хугацаанд хэрэгэлдэг байсан. 제 고향은 예, 바닷가하고 아주 먼 그런 산이 많은 지역입니다. За миний төрсөн нутаг болохоор одоо далайн эргээс их хол одоо уулаар хүрээлэгдсэн газар 제가 байсан. 어렸을 때 생선을 파는 장사들이 멀리서 이제 생선을 가지고 올 때가 있어요. За тэгээ намайг баг байхад одоо манай нутагт холоос одоо тэр загасны 8-ачид ирдэг байсан. 네, 바닷가는 멉니다. Далайн эрэг бол нэлээд хол байгаа. 그 바다에서 잡은 생선들이 그 산이 많은 곳까지 멀리까지 오려면은요 상해버리거든요. За тэгээ далайн эргээс дөнгөж авсан барьсан загсыг тэр хол одоо тээвэрлээд уулын эрэг тавьчихын тулд одоо мууддаг байгаа. 그래서 그 생선을 가지고 오는 그 장사하는 사람들이 그 생선에다가 굵은 소금을 많이 뿌려서 그 생선을 가지고 오는 거 그런 걸 많이 봤습니다. За тэгээд маха муудахгүй тулд тийм ээ одоо их том ширхэгтэй давс цацаад авчирдаг байсныг харж байсан. 네, 그래서 또 우리 몽골 강가나 그 도로가에 보면 그 훈제한 그런 물고기들을 그 파는 것을 봤습니다. За одоо Монголын одоо зам дээр ч юм уу одоо далайн голын ирэг дээр ингээд хүмүүс зам болохоор загас одоо утсан загас их зардаг 저도 шүү дээ. 이제 그런 그 물고기들을 예, 이렇게 맛본 적이 있어요. За би бас тэр утсан загаснаас нэг амсаж үзчихсэн. 자, 맛이 어떤가요? Ямар амттай 아무리 다웠을 때 амар давстай байдаг 예, шүү дээ тий. 굉장히 짭니다. Их шорвог байдаг. 예, 그건 다 이유가 있는 거예요. Энд чинь бүгд шалтгаантай байхгүй юу? 예, 상하지 않게 하려고 소금을 이용한 거죠. Зүгээр удаан хугацаанд муудахгүй тул давсыг ашигласан 예, байна. 소금이 바로 부패를 막아주고 늦춰주는 그런 역할이 있다는 Тэгэхээр 거예요. давс маань өөрөө ялзарлж муудахаас хамгаалдаг одоо удаан хадгалах тохиромжтой. 그리고 소금은
мөн давсан 상처를 소독하는 그런 역할이 있습니다. за хүн одоо шарахыг одоо цэвэршүүлэх одоо үүргийг бас гүйцэтгэдэг. 자, 에스겔 성경을 За 보시겠습니다. Эзекиэл номноос харъя. 에스겔 16장입니다. Эзекиэл 16. 에스겔 За 16장 хуучингаар нь 947 дугаар утас байна. Эзекиэл 16 4절입니다. 4 байна. 자, 아기가 태어났을 때 За хүүхэд төрөх үед 예, 그 아기를 이렇게 태어난 아기에 대해서 이렇게 몇 가지 이렇게 빨리 하는 일이 있는데 за төрсэн хүүхдтэр их хурдан арга хэмжээ авдаг хэдэн зүйл 예, байдаг. 16장 4절 16-гийн 4 읽어 주시죠. уншиж өгье. Төрсний чинь тухайд бол төрсөн өдөртөө хүй чинь таслагдаагүй. Цэвэрлэх гэж чамайг усаарч угаагаагүй. Чи давсаарч өрүүлээгүй, даавгарч өлгийдүүлээгүй. 자, 애가 태어나면은 먼저 배꼽줄을 딱 자르죠. За дөнгөж төрсэн ургийн одоо хүйсийг нь тасалдаг. 예, 그리고 이제 물로 깨끗하게 아이를 씻습니다. Тэгээд цэвэрхэн болгож усаар хүүхдийг нэг угааж өгдөг. 그리고 소금을 뿌린다 그랬어요. За тэгээд давсаар өрүүлэх. 그 상처난 부분에 이런 것들을 이제 소독하는 거예요. Тэр шархацсан хэсгүүдийг нь болохоор одоо ариутгаж байгаа юм. 그리고 이제 그 아이를 이제 강보로 딱 싸지 Тэгээд 않습니까? хүүхдийг даавгаар өлгийддэг. 물론 이 말씀은 신령한 말씀입니다. Мэдээж энэ үг бол сүнслэг утгатай үг байгаа. 예, 그런데 실제 아기가 태어나면 다 이렇게 하죠. Гэхдээ яг бодитоор хүүхэд төрөх юм бол ингэж үйлддэг. 자, 거기서 소금은 За энэ дээр давс гэдэг нь 예, 상처난 부분을 소독하는 그런 역할도 있었다. шархацсан хэсгийг нь ариусгах үүрэгтэй гэж хэлж байна. 그리고 이 소금은요. Тэгээд мөн давс нь 사람이나 짐승이나 이 육체를 가진 존재가 살아가는데 꼭 필요한 그런 요소입니다. хүн амьтан гэх мэт одоо бие мах бодтой бүтээлийн амьдрах явцад зайлшгүй хэрэгтэй нэгэн бодис байгаа. 예, 소나 말이나 이런 가축들, 염소 이런 것들이 흙을 먹는 걸 보죠. 흙. За өвхөр хон ямаа одоо энэ амьтад одоо шороо идж байгааг харсан баг шороо. 또는 산양이나 이런 그 앵그리 이런 산양들이 높은 바위로 올라가서 뭔가를 열심히 이렇게 뜯고 핥는 걸 봅니다. За янгэр гих мэт амьтад одоо уулын их өндөр уулны хадан дээр гараад тийм одоо өвс сулгааж иддгийг харж байна. 그건 흙 자체를 먹는 게 아니고 Одоо юм долоогоо дээж харагддаг. Тэр шороог нь идээд байгаа юм биш. 그 흙 속에 있는 염분을 섭취하는 행위죠. Тэр шороон дунд агуулгдсан байгаа тэр давслаг бодисыг нь 그래서 몽골에 이제 долоогоод байгаа. 다우스 노루들이 많이 있잖아요. За Монголд давст нуур их байдаг. 예, 그 물가에 보면 하얗게 이제 소금기가 있는 흙들을 말층들이 포터를 가지고 가서 그것을 이렇게 긁어서 퍼다 담아서 또 그 짐승들에게 그것을 이렇게 먹이기도 하고 그런 것을 우리가 몽골 사람들이 잘 알지 않습니까? Тэгээ эргээр нь байдаг одоо тэр цагаан өнгөтэй тэр давсыг нь монголчууд одоо портер авчирж байгаа л бүр малчид хамж аваачаад одоо малдаа өгдгийг бид нар мэднэ харж байсан. 그러니까 이 소금기 염분이 이 몸속에 들어가야만이 짐승들도 원활하게 살아갈 수가 있는 거예요. Тэгэхээр энэ давслаг одоо бодис маань бие тодорхой хэмжээнд орж байж амьтад хүртэл амьд амьдрах боломжтой. 그런데 이 사람도요. Тэгэхээр энэ хүн маань өөрөө 이 소금기가 꼭 필요한 겁니다. энэ давслаг бодис зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. 이 사람의 피가 있잖아요. За хүний цус өөрөө 얼마나 중요합니까? маш чухал. 육체의 생명은 피에 있다라고 말씀하신 주님 말씀이 딱 맞잖아요. Тэр мах бодийн амин цусандаа байдаг гэдэг эзний үг яг үнэн байсан. 그런데 이 피가 Тэгэхээр энэ цус нь 예, 그 염분기가 0.9%가 꼭 들어가 있어요. тэр давслаг чанар нь 0.9% заавал агуулгдсан. 그래야지 피가 산상화가 되지 않고 Тэгэж байж энэ хүний цус өөрөө хүчлэлэг болохгүй. 우리 사람의 신진대사라고 하는데요. 몸 안에서 모든 것이 원활하게 잘 움직이게 돈다고 합니다. Тэгэхээр хүний бодисын солилцоо буюу бие доторх бүхэл эргэтэн бүхэл одоо гүйдэг зүйлсүүд нь одоо жирийн хэвийн хэмжээнд гүнэ гэсэн үг. 사람의 세포도 수분으로 이루어져 있고요. Тэр хүний эс өөрөө одоо 수분 өөр одоо шингэнээс бүрдсэн байдаг. 그리고 이제 우리가 임신한 그 여인이 아이를 이렇게 품을 때 그 양수라는 것을 통해서 아이를 보호하잖아요. За тэгээд жирэмсэн эхийн одоо ураг нь өөрөө усанд байдаг шүү дээ. 예. 그리고 아픈 사람이 병원에 가면 일단 이 사람이 무슨 병이고 어디가 아픈지는 모르지만 바로 병원에 도착하면 링거를 딱 꼽지 않아요? За тэгээд өвчтөе хүн шууд эмнэлэгт хүргэгдэх юм бол ямар өвчтөе гэдгийг нь онцлохоос өмнө шууд тусал залгадаг. 모두 양수도 그렇고 세포도 그렇고 링거액도 그렇고 모두
염분 0.9%가 표면된 액체로 되어 있습니다. Тэгэхээр энэ одоо хүний бие рүү ордог энэ одоо шингэнж бай, өөр одоо эхийн хөвлөд байдаг энэ усанч бай бүгдээрээ ердөөсөө 0.9% нь давс байдаг. 예, 참 놀랍죠. Гайхалтай гоц. 예, 그 양수가요 0.9%의 염분으로 딱 그 양수가 건강해야만이 그 속에서 아이가 건강하게 보호되고 자라게 되는 거예요. Тэгэхээр тэр ургийн ус гэдэг маань өөрөө 0.9% заавал тэр давс агуулгадж байж ич хүүхэдсэндээ эрүүл энх тэнд хамгаалагдаж байна. 일단 지금 몸이 아파 기력이 없어서 병원에 실려온 사람 За юугүй одоо ухаан алдаад унтсан ингээд эмнэлэгт хүргэгдээд ирсэн хүн. 무슨 병인지도 모르지만은 Тэр хүн ямар өвчтөйг нь одоо мэдэхгүй байгаа. 왜 먼저 빨리 링거 액을 꼽아줄까요? Ягаад шууд шингэн залгадаг юм болоо? 예, 거기 0.9%의 염분이 들어가 있는 그 액체를 몸속에 넣어줌으로 일단 그 사람의 몸속에 신진대사가 원활하게 잘 되게 해서 기력을 회복하도록 도와주는 행위인 거예요. 그게. 0.9% агуулмжтай тэр шингэнийг давсны агуулмжтай шингэнийг залгаснаар бие доторх бодисны солилцоо сайн явагдахад нь тусалдаг байна. 예, 그래서요. Тэгэхээр 이 0.9%의 그 염분 그 비율이 사람의 건강을 유지하는데 꼭 필요하다 그 말입니다. тэр 0.9% гэдэг харьцаа маань өөрөө хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай хэмжээ. 자, 사람에게 심장이 있잖아요. За 심장. хүнд зүрх байдаг тийм үү? 예. 그런데 성경에 보면은요, 이 심장을 염통이라고 이렇게 표현한 그런 말씀들이 있어요. За Библиэлээс харах юм бол зүрхийг бас өөрөөр давсны хүүдий гэж нэрлсэн одоо үг байдаг. 자, 너를 두친 타우는 보세요. За дуулал 45-аас харъя. 예. 너를 두친 타윈 Дуулал 45-ын 타우. 5. 자, 읽어주시죠. Уншиж өгье. Таны сумнууд хааны дайснуудын зүрхэнд хурц, ард түмнүүд таны өмнө унана. 자, 여기 За энэ дээр 예, 왕의 화살이 날카로워서 왕의 원수의 심장을 뚫으니 이렇게 돼 있잖아요. тэр хаан таны сумнууд их одоо хурц учраас таны дайснуудын зүрхийг ондог гэсэн үг байгаа. 예, 그런데 이제 한국어로 된 성경에는요. Тэр солонгос хэл дээрх Библиэлд болохоор 여기 왕의 화살이 날카로워서 왕의 원수의 염통을 뚫으니 이렇게 돼 있습니다. таны сумнууд хааны дайснуудын нөгөө давсны хүүдийг нь одоо онилдог 예, гэсэн. 이 염통은 순수한 한국말인데 Тэгэхээр энэ одоо давсны хүүдий гэдэг маань яг одоо солонгос үг байгаа. 예, 이 사람의 이 심장을 소금통이다 이렇게 표현을 하는 겁니다. Хүний зүрхийг одоо өөр хэлэх юм бол давсыг агуулж идэг хүүдий сав гэж 예. хэлсэн байна. 자, 뭐 좀 큰 병 중에서 이제 암이 참 크잖아요. За одоо хүнд тохиолдох хамгийн том өвчнүүдээс одоо харт хавдар их 그래서 томд 보면 орно. 이제 어디 부위에 암이 생기냐 그래서 뭐 위암도 있고 간암도 있고 폐암 뭐 신장 여러 가지 그런 암이 있지 않습니까? За тэгээ аль эрэхт нь харт хавдар туснаа шалтгаалаад ходоодны хавдар, элэгний хавдар, бөөрийн хавдар гэдэг одоо олон төрлийн уушигны хавдар гэдээ байдаг. 그런데 심장암은 거의 없는 거예요. Гэхдээ зүрхний хавдар бараг байдаггүй. 혹시 들어보셨어요? Магадгүй сонсч ирсэн үү? 예. 심장암은 거의 없습니다. Зүрхний хавдар гэдэг өвчин бараг байдаггүй. 예. 그러니까 이 심장은 Тэгэхээр энэ зүрх маань 예, 우리 이제 한국말에는 이제 소금통이다 이렇게 표기를 солонгос 하잖아요. хэлнээр давсны хүүдий гэдэг ингээд илэрхийлсэн байгаа шүү 예, дээ. 온몸을 돌고 있는 피가 이 속에 들어와서 힘있게 뿜어져서 온 몸을 또 돌고 Бүх биеэр нь тархаж байсан нөгөө цус нь энэ дотор орж ирээд дахиад буцаж бүх бие рүүгээ тархаад 그래서 신선한 피가 다시 들어오고 дахиад шин цус орж ирээд 그 신선한 피를 온 몸으로 또 쫙 밀어주고 тэр шин цусыг дахиад бүх бие рүү тараагаад 예, 그래서 이 심장은 바로 소금통과 같다. тэгэхээр энэ зүрх маань өөрөө давсны хөндөй хүүдийтэй адилхан гэсэн. 예, 뭐 무슨 뭐 혈관에 문제가 생겨서 뭐 심장마비나 뭐 여러 가지 또 질병도 생기기도 하지만은 За одоо судасанд нь асуудал үүснээрээ зүрхний шигдээс гэдэг өвчнүүд бий болдог. 예, 정말 소금통과 같은 그 심장. Гэтэ давсны хүүдий шиг үүргийг гүйцэтгэдэг энэ зүрх маань 예, 그래서 이 심장을 소금통이다 또 이렇게 비유를 합니다. тийм учраас зүрхийг давсны сав 물론 хүүдий гэж 몽골 성경에는 그냥 주로 똑같이 그렇게 표현돼 있으니까. мэдээ солонгос библиэлд зүрх гэдээ яг орчуулсан байна. 제가 한국의 성경에 하여튼 심장을 설렁스 비빌 때? 염통으로 번역한 걸 통해서
아, 소금통이라 한 이유가 있구나. зүрхийг одоо нөгөө өөр хэлээр нь өөр үгээр хэлэх юм бол давсны хүүдийг гэхэд орчуулсан байгаа учраас давсны үүрэг бас байна. 그리고 이제 이 소금에 대한 이 상식 중에서요. За тэгээд давсны ерөнхий мэдээлэл донд 소금은 굉장히 귀한 그런 가치가 있었습니다. давс бол эртнээс маш одоо ховор үнэтэй 지금은 байсан. 소금이 별로 안 비싸잖아요. Одоо бол тийм үнэтэй биш тийм ээ. 그런데 고대 시대에는 이 소금이 어떤 것보다도 비싼 그런 가치가 있었던 거예요. Эртний үед болохоор энэхүү давс маань өөр ямар ч бусад зүйлсүүдээс илүү үнцэнтэй байдаг. 그래서 나라 관리들에게 나라에서 어떤 그 생활비나 이런 걸 줄 때 소금으로 그 돈을 지급하는 경우도 있었다는 겁니다. Тэгэхээр улс орны одоо тэр удирдагчдад одоо цалингаа олгохдоо цалингийн давсаар өгдөг байсан үе байгаа. 에스라 4장을 한번 보시겠습니다. Эзра 4-өөс харъя. 에스라 Эзра 도루인 아론도루 4:14 байна. За хуучин гэрээний 536 дугаар 에스라 үзсэн. 도루인 아론도루 536 дугаар үзсэн. Эзра 4:14. 자 읽어주시죠. Би уншиж өгье. Бид ордны давсыг хүртдэг. Учир нь бидний хувьд хааны доромжлогдохыг үзэх нь үл зохино. Тиймээс бид үүнийг илгээж хаанд мэдэгдэж байна. 자, 이 왕에게 왕궁의 소금을 먹는 우리가 이렇게 얘기를 하잖아요. За, ордны давсыг хүртдэг бид гэсэн байгааз. 예, 그러니까 왕이 이 관리들에게 왕이 내리는 소금을 받고 있었다 그 말입니다. Тэгэхээр энэ хаанаас өгдөг давсыг эднэр авдаг байсан гэсэн утга бас байгаа. 엥겔렐로 월급을 셀러리라고 합니다. За, англи хэл дээр одоо сарын цалин гэдэг үгийг salary гэдэг. 그래서 그 직장 생활하면서 월급을 받아서 생활하는 사람들을 셀러리맨이라고 합니다. За, тэгээд цалингаараа амьдардаг хүмүүсийг salaryman гэж хэлдэг. 자, 이 셀러리 월급을 뜻하는 영어 엥겔헬 셀러리가 사실 소금에서 나온 단어입니다. За, энэ сарын цалин илэрхийлдэг англи үг болох salary гэдэг үг маань давс гэдэг үгнээс гаралтай байна. 예, 이탈리아인 라틴어에 소금을 살이라고 합니다. За, Итали буюу латин хэл дээрээ давсыг sal гэдэг. 그래서 이 소금을 주다라는 뜻이 살라리움입니다. Тэгэхээр давсыг өгөх гэдэг утгын salarium гэдэг үг байна. 예, 그래서 그 살라리움이라는 라틴어에서 셀러리라고 하는 앵글렐 월급이라는 단어가 나온 겁니다. Salarium гэдэг одоо латин хэлээс salary гэдэг англи хэл маань гарч ирсэн байна. 실제로 고대 로마 시대에 로마 군사들에게 월급을 지급할 때 소금을 월급으로 줬다라는 그런 기록이 있습니다. Өөр одоо яг бодитоор Ромын үед тэр цэргүүд данжингуудтай цалингийг олгохдоо давсыг оронд нь өгдөг байсан 예, гэсэн 그리고 тэмдэглэсэн байна. 그 많은 그 소금을 가지고 다른 나라로 가서 비싸게 그 소금을 팔고 또 다른 것들을 가지고 와서 이렇게 되파는 그런 무역하는 사람들이 많이 있었다고 합니다. За тэгээд мөн их давстай газар байх юм бол тэр давсаа өөр газарт нь аваачаад тэнд байдаг өөр зүйлийг нь буцааж авчирж ингэж холилцож одоо наймаалцдаг байсан тухай байдаг. 우리가 이제 일상생활 속에서 늘 사용하고 있는 소금, За бид нар өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг давс, 예, 음식에 맛을 내고, хоолнд амт оруулдаг. 예, 그리고 어떤 고기나 물고기 이런 것들을 썩는 것을 예방해주고, За мах ногоо мах загсны махыг одоо муутгаас хамгаалдаг. 예, 그리고 그 소금이 옛날에는 정말 그 귀해서 그 월급으로 대신 사용되는 그런 시기도 있었다. За тэгээд мөн эрт дээр үед үнэхээр ховор бараа бүтээгдэхүүнд ордог гэсэн учраас хүний цалингийнх нь оронд давсыг 그리고 өгдөг байсан. 사람도 짐승도 그 적당한 소금을 섭취해서 체내에 소금의 비율을 잘 유지해야만이 건강하게 살 수 있는 것이다. Тэгэхээр хүнч бай, аратан амьтанч бай, альва мах бод тодорхой хэмжээнд давсыг өөртөө шингээж байж ич эрүүл мэнд нь эрүүл их байж чаднаа. 그러니까 이 소금이라는 것은 참 중요하고 Тэгэхээр энэ хүү давс маань өөрөө маш чухал, 꼭 필요한 것이다 그 말입니다. зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг байгааз. 그런데 주님께서 Гэхдээ эзэн маань 다시 이제 마태복음 5장 다시 за дахиад Матай 5 дээр очие. 예, 이게 참 중요한 말씀입니다. Энэ маш чухал үг болж таарна. 예. 5장 4절, 5장 13절. 5:13 너희는
Та нар 예, 이 당시에도 소금에 대해서 정말 중요하고 꼭 필요하다라는 것을 다 그걸 알고 있는 거예요. тэр энэ үед ч гэсэндээ давс үнэхээр чухал одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бүгд мэдэж байсан. 또 소금을 어디에 쓰고 Давсыг хаана ашиглах? 예, 소금이 어떤 역할을 하는지 이 당시 사람들도 그것을 다 알고 있는 거예요. Мөн давс нь ямар үүрэг оройлтой вэ гэдгийг энэ үеийн хүмүүс бүгд мэдэж байсан байна. 예수님께서는 누구나 알고 있는 그 소금을 통해서 중요한 교훈을 지금 가르치고 계신 겁니다. Есүс эзэн маань хүн болгоны мэддэг энэ давс гэдэг зүйлээр дамжуулаад маш чухал сургамжийг зааж байна. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэндээ адилхан. 소금이 중요하고 소금의 역할을 사실 좀 더 구체적으로 뭐 몇 가지 우리가 알아지는 것도 있지만 대부분 다 알고 있어요. За давс хэрхэн чухал вэ? Давсны үүрэг оройлыг бүгдээр ерөөхдөө мэдэж байгаа шүү дээ. 주님께서는 Эзэн маань 소금이 무슨 기능을 하고 어디에 쓰고 뭐가 좋고 지금 그걸 말씀하시는 게 아니죠. давсын ямар үүрэгтэй, хаана ашиглах ёстой, хаана нь илүү үр дүнтэй гэдэг энийг ярьж байгаа юм биш. 이 소금을 통해서 영적인 교훈을 받아야 됩니다. Энэ давсаар дамжуулаад сүнслэг бид нар сургамжийг авах 특히 ёстой. 구원받은 우리 형제 자매님들 Ялангуяа аврагдсан манай ахын дүүс нар 13절을 보세요. 13-ыг харъя. 너희는 세상의 소금이니 Та нар газрын давс. 지금 우리 살고 있는 이 시대에 Тэр одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе маань 예, 구원받은 우리 형제 자매님들 аврагдсан манай ахын дүүс, 날래교 우리 형제 자매님들 налах чуулганы манай ахын дүүс, 온 세상에 있는 우리 형제 бүх 자매님들 дэлхийд даяар байгаа манай ахын дүүс нар 세상의 소금이다라고 주님께서 일깨우고 계십니다. энэ ертөнцийн давс юм а гэж эзэн маань сэргээж байна. 그것은 무슨 뜻이겠습니까? Энэ нь тэгвэл юу гэсэн утгатай вэ? 그리스도인들은 Христэд итгэгчид бол 죄악으로 부패해가고 썩어져가는 이 세상에 гим нүглөөр завхраад муудж яваа энэ ертөнцийн 소금과 같은 그런 역할을 해야 되는 중요한 사명이 있는 사람들이라는 것을 지금 일깨우고 계신 겁니다. давс мэт үүргийг гүйцэтгэх үндсэн үүрэг оройлтой хүмүүс гэдгийг нь хэлж байна. 자, 이 말씀을 우리가 잘 한번 생각을 해봐야 За 돼요. энэ үгийг бүгдээрээ сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 13절을 다시 한번 보십시오. 13-ыг дахиад харъя. 자, 13절을 우리 다시 한번 읽읍시다. 13-ыг бүгдээр хамт дахиад уншия. Та нар газрын давс хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөлдор гიშгэгдгээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. 한 가지 더 살펴보겠습니다. Нэг зүйлийг дахиад харъя. 거기 소금이 만일 그 맛을 잃으면이라는 그 말씀을 보십시오. Хэрв давс амтаа алдвал гэдэг үгийг хараарай. 이것은 진짜 소금을 말하는 겁니다. Энэ жинхэнэ давсыг хэлж байгаа. 근데 진짜 소금이 Гэхдээ жинхэнэ нөгөө давс маань 그 맛을 잃어버린다면 амтаа алдчих юм бол 예, 그 소금은 쓸모없다 그 말입니다. тэр давс дахин ашиглагдахгүй хэрэггүй болно гэсэн үг. 이 소금이 맛을 잃어버린다는 것이 무슨 뜻인지를 좀 살펴봤습니다. За энэ дээр давс амтаа алдна гэдэг маань ямар утгатайг одоо үзье. 아, 이런 뜻이 있었습니다. Ийм утга байгаад байгаа байхгүй юу? 이스라엘 사람들이 주로 사용했던 소금은 암염, 바위로 딱딱한 그런 바위 같은 그런 암염이었습니다. За Израильчүүдийн ихэвчлэн өргөн хэрэгэлдэг давс нь өөрөө чулуутсан тийм хатууссан давс байсан. 저도 옵스 출신 어떤 분이 옵스에서 나온 그 암염, 그 딱딱한 그런 꼭 아롯같이 딱딱한데 그게 바로 소금이다라고 해서 선물로 받아서 제가 한번 맛도 봐본 적이 있습니다. Тэгээ өвсөд амьдардаг байсан нэг итгэгч маань одоо ийм жамц давс гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо хатуучсан чулуу шиг одоо яг л урт ааруул шиг харагдсан. Тийм давсыг надад нэг бэлэг болгож өгөөд би бас амталж үзчихсэн. 그러니까 이스라엘 사람들이 주로 사용했던 소금은 바로 그런 암염이었습니다. Тэгэхээр Израильчүүдийн их хвшлэн хэрэгжилж байсан давс нь өөрөө тийм чулуучсан хатуу давс байсан. 그런데 이 암염은 순수한 소금 덩어리가 아니고요. Тэгэхээр энэ жамц давс хатуучсан чулуун давслан маань болохоор зүгээр тэр чигтээ давс биш. 그 속에 소금기는 아주 적고 뭐 석회 성분이나 흙이나 또는 풀이라든지 여러 가지 불순물들이 많이 들어 있었답니다. Тэр бүгдээрээ ердөө цэвэр давс бус дотор нь одоо өөр бусад бодисууд байдаг. Одоо шороо ч юм уу, цайр ч юм уу тийм ээ. Өөр одоо бусад бодисууд хамтдаа нийлцсэн байсан. 그래서 그 암염을 이제 물에 이렇게 녹여가지고 그 소금 부분을 이렇게 빠내고 나면 소금기는 아주 적게 나오고 나머지는 전부 이제 그런 불순물들이 많이 찌꺼기로 남는답니다. Тэгээд тэр чулууцсан давсыг ингээд хайлуулад үзэх юм бол давс нь нэг жоохон гарч ирээд үлдсэн дандаа одоо тэр хэрэггүй хаягдлууд болж үлддэгэ гэсэн. 네, 그래서
소금기를 빼낸 나머지 그 암염 속에 있었던 여러 가지 그 불순물들의 그 남은 찌꺼기들을 맛을 잃어버린 소금이다. 그렇게 해서 쓰레기 처분했다고 합니다. Тэгээд одоо давсыг нь жоохон хэмжээнд аваад үлдсэн тэр хог хаягдлыг нь болохоор амтаа алдсан давс гэж тооцоод хог хаягдал хайж байгаа юм шиг хайдаг байсан гэж байна. 그리고 이제 맛을 잃어버린 소금에는 또 이런 뜻이 있습니다. За тэгээ амтаа алдсан давсанд бас нэг ийм утга байгаа. 이게 소금을 이렇게 이제 창고나 이런 데 이렇게 쌓아놨는데 Давсыг агуулгахдаа ингээд ихээр хадгалсан байсан. 뭐 이렇게 습기가 이제 습기에 노출이 됐어요. За нөгөө давс маань одоо нөгөө ууранд одоо 이게 물이라든지 비라든지 이런 습기에 ус 노출이 юм уу 됐어요. бороо юм уу одоо энэ чийгэнд одоо өртсөн байхгүй. 그러면은 그 염기 짠 맛이 이렇게 녹아버리는 거예요. Тэгээд нөгөө нэг давсны нөгөө гашуун амт нь хайлтсан гэсэн үг. 예. 그런데 하얀 소금 같은 형태는 그대로 남아 있는 겁니다. Гэхдээ яг цагаан өнгөтэй давсных нь хэлбэрэнд гадна харагдаад байж байгаа. 그런데 이제 그것을 맛을 보면은 짠 맛이 없는 거예요. Гэтэл амтаад үзсэн чинь нөгөө шорвог амт нь байхгүй болсон. 예. 겉으로 보면 이제 소금처럼 보이는데 Гаднаас нь харах юм бол яг давс шиг харагдаад байгаа. 그 염기는 이미 다 빠져나가 버린 거예요. Нөгөө шорвог амт нь аль хэзээ уусаад алга болсон байна. 예를 들어 보면요. Жишээлх юм бол 예, 우리 이제 석탄이지 않습니까? за нүүрс байдаг тийм үү нүүрс. 근데 그 석탄을 땅에서 이제 캐내 가지고요. Нүүрсийг газраас ухаж гаргаж ирээд 예, 이렇게 많이 이렇게 이제 그 일반 공기 중에 많이 오랜 세월 동안 노출해 놔 버리면 за зүгээр ингээд ил агаар одоо гадаа орчинд ингээд ил тавьчих юм бол удаан хугацаанд 예, 그 이제 불에 잘 타는 그 성질은 이제 다 날아가 버리고 тэр нөгөө нэг галт сайн шатдаг бодис нь ингээд уус алга болоод 결국은 석탄은 석탄인데 그 뜨거운 열을 내는 그런 부분들은 많이 없어져 버리는 그냥 찌꺼기처럼 남는 그런 경우 있지 않습니까? за нүүрс нь нүүрс хിവэрэ байгаа хэрнээ нөгөө халуун шатдаг бодис нь алга болчихсон нэг тийм чулууччихсан баг үлдчихдэг штэ тийм 예, ээ. 그래서 노출됐으면 잘 뭔가로 잘 덮어서 공기 중에 그런 잘 타는 성질이 사라지지 날아가지 않도록 이렇게 잘 또 보관도 해야 된다 그런 경우가 있잖아요. Тэгэхээр гадна ил байгаа нүүрсийг зүгээр орхилгүйгээл дээгүүр нь юм хум одоо хачиж тавьж хадгалдаг тийм зориулттай штэ. 그러니까 소금이 맛을 잃어버린다는 것은 За давс амтаа алдна гэдэг нь 결국은 그 짠맛을 내는 소금의 본연의 맛은 이미 없고 나머지 이제 찌꺼기들만 남은 거예요. эцтэй нөгөө шорвог үндсэн амт нь алга болоод үлдсэн нэг хог хаягдал нь л үлдчихэж байгаа. 그러면 그것은 이제 어떻게 하느냐? Тэгвэл тэр үлдэгдлийг нь яах вэ? 그냥 버려지는 거예요. Зүгээр л хаягддаг. 그래서 미끄러운 땅이나 땅이 지컥지컥하면은요 그것들을 버려서 그 땅을 이렇게 다지는 데 쓰거나 За тэгээд одоо зам хаваар одоо тэгээд галтаргаатай байх юм бол тэр замыг одоо галтаргааг болгоход очиж цацдаг. 예. 이제 그렇게 해서 지나다니는 사람들이 이제 그냥 밟고 다니는 Тийм болохоор одоо дээр нь хүмүүс өнгөрч явахдаа шигээд явна. 그렇게 중요하고 값있던 소금이 사실은 사람들에게 밟히는 어떤 그런 천하지 천한 것이 돼버린다 그 Тэр 말입니다. тийм чухал үнэтэй одоо давс маань өөрөө амтаа алдах юм бол хүмүүсийн хүлдэл гიშгдэх тийм өчүүхэн одоо үн цэнгүй зүйл болж хувирна гэсэн. 지금 우리가 주목해야 될 것은 Тэгээд одоо бид нарын анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэхээр 주님께서 구원받은 성도들에게 너희는 세상의 소금이니 эзэн маань аврагсан итгэгч та нар ертөнцийн давс юм аа. 그것은 그 소금의 좋은 역할을 하라는 거잖아요. Энэ нь давсныхаа гол үндсэн үүргээ гүйцэтгэе гэсэн. 그렇죠. Тийм ээ. 우리가 소금은 이런 게 필요하고 이렇게 중요하구나. За бид нар давсыг ийм зүйл хэрэгэлдэг ийм зүйлээрээ үнцэнтэй юм байна. 그러니까 그런 어떤 신앙생활을 우리가 해야 되는 거예요. Тэгэхээр бид нар ийм итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 그리고 세상의 소금이라고 했잖아요. Тэгээд энэ газрын ертөнцийн давс гэсэн. 그러면 그리스도인들이 이 죄악으로 부패하고 타락해가는 이 세상에서 솜과도 같은 그런 중요한 역할을 해야 된다는 겁니다. Тэгэхээр христчүүд ингээд завхраад муудаж байгаа энэ ертөнцийн давс мэт чухал үүргээ гүйцэтгэх ёстой гэсэн үг. 그러면 맛을 잃어버린 소금같이 Тэгвэл яг л амтаа алдчихсан давс шиг 구원받은 성도들이요. аврагдсан итгэгчид 그 소금과도 같은 그런 역할을 하지 않는다면 давсны үүргээ гүйцэтгэхгүй байх юм бол 그런 영혼은 정말 하나님 앞에 쓸모없는 영혼이 된다 그 말이잖아요. тэр сүнс нь бурхны өмнө ямар ч ашиггүй сүнс болно гэсэн үг. 이것은 우리 각자의 신앙생활을 돌아보라는 말씀입니다. Тэгэхээр энэ бол хүн тусмар өөрийн итгэлийн амьдралыг эргэн харж дүгнэ гэсэн үг. 구원받은 성도가 이 세상에서 얼마나 중요한 사람이고 얼마나 중요한 역할을 해야 되는지를 주님께서 깨달으라고 말씀하시는 겁니다. Аврагдсан итгэгч хүний ертөнцөөр ямар чухал хүн, ямар чухал үүрэг оройлтой вэ гэдгийг эзэн ухааруулах гэж байна. 자, 이제 몇 가지 이 소금의 의미를 통해서 우리의 신앙생활의 교훈을 한번 생각해 볼게요. За одоо үлдсэн одоо давсны утга агуулгаар дамжуулаад итгэлийн амьдралдаа сургамжийг авцгаая. 자, 하나님께서
구약 성경에 하나님께 제사 드리는 그런 제물들 중에서요. 넣어서는 안 되는 것과 꼭 넣으라고 말씀하신 제물이 있어요. За бурхан хуучин гэрээн дээр бурхан тахилыг өргөхдөө одоо заавал оруулах ёстой зүйл, хасах ёстой зүйлүүдийг хэлсэн байгаа. 예를 들면 누룩이나 Жишээлх юм бол хөрөнгө, 꿀 зүгийн бал 이런 것들은 절대 하나님께 드리는 제물에는 넣어서는 안 되는 иймхүү 거예요. зүйлсийг бурханд өргөх тахилд оруулж болохгүй. 누룩은 Хөрөнгө нь 죄를 의미하는 거예요. гим нүглийг илэрхийлдэг. 꿀은 Зүгийн бал бол 자기 영광을 드러내는 걸 말하는 거예요. өөрийн алдрыг илчлэхийг илэрхийлдэг байгаа. 그 성경을 찾지는 За 않겠습니다. тэр ишлүүдийг харахаа болъё. 그런데 꼭 넣으라고 하는 것들이 있어요. Гэхдээ заавал хий гэсэн зүйлүүд байгаа. 그 중에 꼭 소금을 넣으라고 Тэр 말씀하셨습니다. дундаас заавал давсыг хий гэж альцсан байгаа. 출애굽기 30장을 보시겠습니다. Гэтэл 30-аас харъя. 출애굽기 30장. Гэтэл 30. 자, 출애굽기 30장 35절입니다. Гэтэл 30-ийн 35. 자, 34절 35절 34 35 읽어주세요. уншиж өгье. Дараа нь Мосед эзэн өөртөө зариулан анхлын үнэртнүүд болох статке, ониха, халвана болон цэвэр гүглийг тус бүрээс нь ижил хэмжээгээр авахтун. Үүгээр чи сүрчиг найруулагчдын урлал болох сүрчиг буюу давстай цэвэр ариун утлагыг үлдэхтун. 이제 하나님을 섬기는 그 성막에는 향을 피웠습니다. За бурханд үйлчлдэг ариун майхан дотор анхлын үнэрт зүйлийг одоо шатаасан байна. 그런데 그 향을 만드는 향 재료를 만드는 법이 있는데 За тэр анхлын үнэрийг гаргадаг тэр аливаа зүйлийг хийхдээ одоо материалууд нь байна. 그것에 소금을 쳐서 성결케 하고 그렇게 돼 있잖아요. Тэр дундаас нь давстай 소금을 쳐서 깨끗게 하고라고 돼 있잖아요. давстай цэвэр ариун болгох гэсэн утгатай байна. 그러니까 하나님께 그 성막에서 피어오르는 그 향 재료에 만들 때 꼭 소금을 넣어서 깨끗게 하라 그 말입니다. Тэгэхээр ариун майханд шатаадаг тэрхүү одоо утлагууд дотор нь утлагуудыг хийхдээ давсыг хийгээд цэвэр ариун утлагыг үлдэхтун гэсэн байна. 민수기 18장도 보시겠습니다. За тоолго 18-ыг харъя. 민수기 18장. Тоолго 18. 아로네밍 아르유스. За 18-ийн 19. 자, 털럭 아로네밍 아르유스. 자, 읽어주세요. Эзэнд Израилийн хөвгүүдийн өргөдөг ариун бэлгүүдийн бүх хандвийг би чамд болон чамтай хамт чиний хөвгүүд огтд мөнхийн хувь ногдол болгон өгсөн. Энэ нь чамд болон чамтай хамт чиний үр удамд өгөх эзний өмнөх мөнхийн давсан гэрээ болоо гэв. 예, 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 Эзэнд бэлэг болгон өрөх бүхий л одоо бэлгүүд нь 그러면서 너와 네 후손에게 변하지 않는 소금 언약이니라 이렇게 말씀하십니다. чамтай хамт чиний үр удамд өгөх эзний өмнөх мөнхийн давсан гэрээ болоо гэсэн. 예. 자, 레위기 2장도 보시겠습니다. За Леви 2-ыг харъя. 레위 허인 아름고로. За тоолгын урдтал Леви 2-ийн 13. 레위 허인 아름고로. 자, 소제물 하나님께 드리는 소제물. 자, 곡식을 제물로 드리는 걸 말합니다. За бурханд өдөгдөг эдийн өргөлийг хэлж байгаа. 자, 이 성경 2장 찾았으니까요. 11절을 보세요. За 11-ыг харъя. 자, 아까 누룩이나 꿀은 넣으면 안 된다고 말씀했잖아요. Аль руу хөрөнгө зүгийн балыг хийж болохгүй гэсэн. 11절 읽어주세요. 11 уншиж өгье. Эзэнт та нарын авчрах ямар ч эдийн өргөл хөрөнгөөр эсэгсэн байх ёсгүй. Учир нь та нар ямар ч хөрөнгө ба зүгийн балыг галан дахид болон эзэн зориулан шатаах ёсгүй. 자, 그런데요. За гэхдээ 13절을 보세요. 13-ыг харъя. 예, 읽어주세요. Эдийн өргөл болгоноо давсаар амтал. Эдийн өргөлд чинь бурхны гэрээний давс бүүд дутагдаг. бүх өргөлөө та нар давстай өргөхтун. 자, 하나님께 드리는 소제물, 하나님께 드리는 제물에 누룩이나 꿀은 넣으면 안 된다. Бурханд өргөдөг эдийн өргөл буюу тахилдаа одоо хөрөнгө болон зүгийн балыг хийж болохгүй. 이 누룩은 죄를 의미하고요. Хөрөнгө нь гим нүглийг хэлж 이 байгаа. 꿀은
자기 의와 자기 영광을 드러내는 것을 말하는 거예요. өөрийнхөө алдар сууг илчлэхийг хэлж байгаа. 하나님 앞에 이런 잘못된 것들은 결코 우리 삶 속에 있어서는 안 되는 Тэгэхээр 거예요. бурхны өмнө буруу зүйл бидний амьдрал донд байж болохгүй. 그런데 Гэхдээ 소재물에 소금을 치라 그랬어요. эдийн үргэл болгоно давсаар амтал гэсэн байна. 이 소금은 무엇을 의미합니까? Энэ давс нь юуг илэрхийлж байгаа вэ? 하나님의 언약의 소금입니다. Бурхны гэрээний давс. 예, 바로 이 하나님의 언약의 소금은 바로 하나님의 말씀을 지금 의미하는 거예요. Бурхны гэрээний давс гэдэг нь бурхны үгийг хэлж байгаа юм. 구원받은 성도들은 Тэгэхээр аврагдсан итгэгчид 거룩한 산 제사로 드리는 우리의 삶 자체가 하나님 앞에 드리는 제물이죠. ариун амьд тахил болох биднийг амьдаар өргөж байгаа нь бурхны өмнө тахил болж байгаа. 그래서요. Тэгэхээр 우리 형제자매들의 정말 신앙 생활이 산 제사 제물인 겁니다. анхан дүүсэм нь итгэлийн амьдрал нь амьд тахил болж байгаа юм. 롬 아르화이르 Ром 12 구원받은 성도들의 삶이 산 제물입니다. аврагдсан итгэгчдийн амьдрал нь амьд тахил байна. 1282 дугаар утас Ром 롬 12 아르화이린 닉 읽어주세요. уншиж өгье. Ийм дахтуу нараа бурхны өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. 자, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. Өөрсдийн биеийг бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрг. 이것은 구원받은 성도의 그 모든 삶이 하나님 앞에 드려지는 제물이다 그 말입니다. Энэ нь аврагдсан итгэгч хүний бүхий л амьдрал нь бурхны өмнө өргөдөж байгаа тахил юм а гэсэн үг. 구약 시대 때는 Хуучин гэрээний үед 실제로 양이나 염소나 송아지, 비둘기 또는 곡식을 하나님 앞에 제물로 드리면서 섬겼습니다. боддоор хонь, ямаа, үхэр, тугал гэд эд одоо догоонуудыг бурхны өмнө тахил болгон өргөж байсан. 예. 그러면 이제 우리 시대는요. Харин одоо бид нарын энэ үед 예. 그럼 짐승의 제물이 아니고 тэр мал амьтнаар тахил өргөх бос 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라. та нар өөрсдийнхөө биеийг амьд ариун тахил болгож өргөх. 예. 이 몸을 잡아 바치라는 게 아니잖아요. Энэ биеэ гаргаад өргөө гэсэн үг биш шүү дээ. 우리 구원받은 성도들의 삶이 제물인 거예요. Тэгэхээр аврагдсан манай итгэгчдийн амьдрал нь тахил болох хэрэгтэй. 그런데 그런 우리 신앙생활 속에 Гэхдээ ийм одоо итгэлийн амьдрал донд маань 누룩 같은 죄, одоо хөрөнгө мэт гэмнүгэл 죽임발 같이 자기 의와 자기 영광을 드러내는 그런 교만함 зөвгийн бол адил өөрийн алдарс өөрийн одоо нэр төрийг хайсан 그런 бардамнал 것들을 제하라 그 말입니다. эдгээр зүйлсүүдийг хасаж хай гэсэн. 그리고 거룩한 언약의 소금 언약, 바로 하나님 말씀을 따라 사는 삶을 말하는 거예요. Тэгэхээр ариун гэрээний гэрээний давс буюу бурхны үгийг дагаж амьдраа гэсэн үг. 그리고 하나님 앞에 드리는 향단에 향 재료를 만드는데 소금을 치라 그랬잖아요. Тэгээд мөн бурхны өмнө өргөдөг одоо утлаг дотроо давс тэрийг нь давсаар амт хий гэсэн байна. 그리고 성결케 하라고 그랬잖아요. Тэгээд ариусгах гэсэн. 여기 향은요 성도들의 기도라고 성경은 말씀합니다. Энд дээр утлаг гэдэг нь итгэгчдийн залбирал гэж хэлж байгаа. 요한계시록 5장을 보시겠습니다. Илчлэл 5-аас харъя. 이치 Илчлэл 5, 타윈 네 5-8 읽어주세요. уншиж өгье. Тэрээр хуйлмал номыг авахд 4 амтан болон 24 ахлагч хурганы өмнө унацгаав. Тэд тус бүр ятга болон утлагаар дүүрэн алтан савтай аж. Тэдгээр нь ариун хүмүүсийн залбирлууд юм. 이 향은 성도들의 기도니라 그랬잖아요. Энэ утлаг нь ариун хүмүүсийн залбирлууд юм а гэсэн байна. 8장 3절 4절도 보세요. 8-ийн 3-4-ийг харъя. 8장 3절 4절 8-3-4 읽어주세요. уншиж өгье. Алтан байпар барьсан өөр нэгэн тэнгэрэлж ирж тахилын ширээний дэргэд зогсов. Түүнд их хэмжээний утлаг өгөгдөжээ. Ингэснээр тэр тэнгэрэлж түүнийг сентийн өмнө байх тахилын алтан ширээн дээр бүх ариун хүмүүсийн залбиралтай хамт өргөх ажээ. Утлагын утаа нь ариун хүмүүсийн залбирлын хамт тэнгэрэлжийн гараас гарч бурхны өмнө суунаглав. 그러니까 이 향은 하나님 앞에 피어오르는 그 향은 바로 성도들의 기도를 말하는 거예요. Тэгэхээр бурхны өмнө өксөж байгаа энэ утлаг маань өөрөө ариун хүмүүс итгэгчдийн залбирлыг хэлж байна. 민수기 18장 19절에 변하지 않는 소금 언약, 하나님의 언약을 말씀합니다. Тоотлого 19-18 дээр өөрчлөгдөж хувиршгүй бурхны давсны гэрээ гэж хэлсэн байгаа. 그리고
하나님 앞에 향을 피울 때 향재를 만들 때 분명히 소금을 치라 그랬습니다. Тэгээд бурхны өмнө утлагын хийж байгаа дотор нь давсыг хий гэсэн байгаа. 바로 하나님 앞에 기도 생활을 말하는 거예요. бурхны өмнө залбирах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 하나님의 그 변하지 않는 말씀 언약입니다. Тэгэхээр бурхны хувиршгүй үгийн гэрээ байгаа. 그리고 정말 죄로부터 구별된 거룩한 심령에서 하나님 앞에 정말 기도하는 기도 생활입니다. Тэгэхээр гэм нүглээс тусгаарлагдсан ариун сүнсээрээ бид нар бурхны өмнө итгэлээр амьдрахыг хэлж байгаа. 자, 너희는 세상의 소금이라 그랬습니다. За та нар энэ газрын давс гэсэн байгаа. 예? 그렇죠? Тийм ээ. 세상에서 소금의 역할을 해야 될 그리스도인들이 Энэ ертөнцийн давсны үүргийг гүйцэтгэх ёстой Христ итгэгчид 먼저 자기 신앙을 돌아봐야 돼요. эхлээд өөрийнхөө итгэлийг эргэж харах хэрэгтэй. 우리는 말씀과 бид нар үг 기도와 болон залбирал, 교제와 нөхөрлөл, 봉사와 үйлчлэл, 전도 сайн мэдээ. 이것이 우리 신앙생활임을 배웁니다. Энэ бол бидний итгэлийн амьдралаа гэдгийг сурдаг. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж юу? 그런데 하나님께서는 Гэхдээ бурхан 누룩이나 꿀을 넣어서는 안 돼요. үүндээ хөрөнгө болоод зүгийн балыг хийж болох. 변하지 않는 소금 언약을 기억하고 Хувиршгүй бурхны давсны гэрээг санаж 향 재료를 만들 때도 소금을 치라 그랬어요. утлагыг хийхтэйсэндээ давсыг хий гэсэн. 소금은 거룩을 말합니다. Давс бол ариусгалыг хэлж байгаа. 부패를 막아주는 게 소금이라 그랬어요. Ялзарлаас хамгаалах нь давс гэсэн. 구원받은 성도들 Тэгэхээр аврагдсан итгэгчид 먼저 우리의 삶이 하나님 앞에 거룩해야 됩니다. эхлээд бид нарын амьдрал бурхны өмнө ариун байх ёстой. 소금을 치라. Давсал 예. 우리 삶 속에서요. бидний амьдрал донд 정말 하나님 앞에 합당치 않은 үнэхээр бурхны өмнө зогсгүй. 정말 세상적이고 육신적인 것들이 있잖아요. Энэ ертөнцлөг, энэ махан бодлого зүйлсүүд байгаа. 예. 그런 것들이 많이 있단 말이에요. Тэдгээр зүйлсүүд олон байдаг гэсэн үг. 그것을 돌이켜야만 합니다. Үүнээсээ эргэх ёстой. 먼저 성도들이 정말 거룩해야 돼요. Эхлээд итгэгчид үнэхээр ариун байх хэрэгтэй. 우리의 삶이 깨끗해야 됩니다. Бидний амьдрал цэвэрхэн байх хэрэгтэй. 예. 그래야만이 주변에 있는 영혼들에게 우리가 소금의 역할을 할 수 있는. Тэгжил байж эргэн тойрныхоо сүнснүүдэд бид нар давсны үүрэгтэйгээр гүйцэтгэж чадна. 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하죠? Хэрв давс амтаа алдвал юугаар шорог болох вэ? 구원받은 성도들의 삶이 Аврагдсан итгэгчдийн амьдрал 맛을 잃어버린 막 찌꺼기 같은 그런 모습이 돼버리면 амтаа алдчихсан хог хаягдал мэд төрөхтэй болчихвол 소금의 역할을 할 수가 없잖아요. давсны үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй. 예. Тийм ээ? 그래서 Тэгэхээр 정말 신앙생활은요, 먼저 자기 자신을 하나님 앞에서 돌아보고 또 잘못된 거 있으면 돌이키고 또 결심하고 그 자기 성찰부터 해야 되는 거예요. итгэлийн амьдрал маань эхлээд өөрөө бурхны өмнө буруу хийсэн зүйлээ эргэж, гимшиж, шийдвэр гаргаж одоо эхлээд өөр дээрээ дүгнэлт хийх хэрэгтэй. 항상 신앙생활의 기본은 Итгэлийн амьдралын үргэлж үндсэн зүйл нь 하나님 앞에서 말씀 앞에서 자기를 돌아보는 것이 바로 기준이 돼야 되는 거예요. бурхны өмнө, үгийн өмнө өөрийгөө эргэн харж дүгнэх нь яг үндсэн хэмжүүр маань байх хэрэгтэй. 너희는 세상의 소금이라. Та нар ертөнцийн энэ газар дээрх давс. 하나님 앞에 드려지는 제물 중에 꼭 소금을 찾다. Бурхны өмнө өргөгдөх тахилуудад заавал давсаар давсал. 우리의 신앙생활에 소금을 쳐야 됩니다. Бид итгэлийн амьдралаа давслах хэрэгтэй. 예, 정말 더러운 것, 죄 정말 멀리 해야 됩니다. Үнэхээр бохир гим нүглээс хол байх хэрэгтэй. 더욱 깨끗한 삶, Илүү цэвэр амьдрал. 예, 하나님 앞에 정말 합당한 삶, Бурхны өмнөхөр зохистой 정말 амьдрал. 우리 믿음에 합당한 삶, Бидний итгэлд зохистой амьдрал. 그런 삶이 바로 정말 소금을 친 삶이라 할 수 있어요. Ийм амьдрал маань давсалсан амьдралаа гэж хэлж болно. 자, 맛을 잃어버린 소금 같은 믿음들 많이 있습니다. За амтаа алдсан давс шиг итгэлтэй хүмүүс олон байна. 그런데 정말 맛을 내는 소금 같은 믿음을 가진 신앙생활하는 많은 선진들이 있어요. Тэгээд мөн давсаа амтаа алдаагүй давс шиг амьдрсан олон итгэгчид байгаа. 자, 우리가 요셉에 대해서 잘 알죠. Бид Йосефийн талаар сайн мэднэ. 요셉은 형들에게 미움받아서 노예로 팔려갔습니다. Йосеф ах нартаа үзэн ядагдаад боолчлогдоод 17살에 노예로 팔려가서 17 наснда боолчлогдсон зарагдаад 하나님께서 그 요셉을 준비시키시고 훈련시키셨잖아요. Бурхан тэр Йосефийг бэлтгэж дасгалж байсан. 요셉은 그 고난 속에서도요. Йосеф тэр зовлон дотроо 정말 하나님을 향한 그 믿음이 흔들리지 않았다. 하나님을 원망하지 않았다. үнэхээр Бурхан руу хандсан итгэл нь ганхаж гунхаагүй, Бурханд гомдлоогүй. 심지어는 Тэр ч бүхэл 그 요셉을 핍박하는 그 이방인들 앞에서도
자기의 그 신앙이 결코 흔들리지 않았어요. Йосефийг хавчиж гадуурхаж байсан харин үндэстнүүдийн өмнө итгэл нь огтхон ч 그리고 ганхаагүй. 오히려 본이 됐죠. Тэгээд эсэргээрээ үлгэр дуурайлсан. 대표적인 것이 그 보디발 장군 집에 그 노예로 팔려갔을 때 Үүний төлөөл нь Потифарын гэрт бар зарагдаад очих үедээ 그 보디발이 그 노예로 팔려온 요셉을 보고 감동받잖아요. Потифар өөрт нь зарагдаад ирсэн боолол Йосефийг хараад сэтгэл нь хөдөлдөг. 야, 정말 이 하나님을 믿는 사람은 이렇게 다르구나. Бурханд итгэдэг хүн чинь ийм л өөр байт юм байна. 정말 소금이 맛을 내는 그런 모습인 거예요. үнэхээр 제 맛을 내는. жинхэнэ давс амтаа гаргаж байгаа юм шиг харагдсан байна. 예. 정말 흔들리지 않는 그런 믿음. Ганхарддаггүй итгэл. 그리고 정직과 성실. Тэгээд шудраг бөгөөд ажилсаг. 그러니까 그냥 자기 집안에 있는 모든 것을 다 책임지는 총무로 삼아 버리잖아요. Тэгэхээр ийм хүнд чинь өөрийнхөө гэрт дотор байгаа бүх ажлыг даатгсан 고난 속에서 зовлон 자기가 дотроо 뭐 잘못해서 받은 고난이 아니잖아요. өөрөө буруу зүйл хийснээр амсж байгаа зовлон биш. 하나님의 크신 뜻이 있었기 때문에 요셉을 잠시 그 고난에 처하게 한 거잖아요. Бурхны агуу хүсэл байсан учраас Йосефийг төр зүр тэр зовлон дотор 그런데 оруулсан. 어떤 상황 속에서도 Гэхдээ ямар ч нөхцөлд байсан 정말 하나님을 향한 그 요셉의 믿음이 흔들리지 않고 үнэхээр бурхан руу хандсан Йосефийн итгэл ганхаагүй. 성실과 정직, Ажилсаг шудраг 최선을 다하는 그런 삶이 бүх хүчээр ажиллаад амьдарч байгаа төрхөн 진짜 하나님을 믿는 사람의 그 믿음의 맛을 드러낸 거죠. жинхэнэ бурханд итгэж байгаа хүн шиг амтаа харуулсан байна. 이 헬스 고칭 뉴스 Эхлэл 39 고치우생 니기스타우 1-5 읽어주세요. уншиж өгье. Йосеф Египт рүү хүргэгдэв. Тэгээд түүнийг тэнд авчирсан Ишмаэлчүүдийн гараас фараоны түшмэл хамгаалагчдын захирагч Потифар гэдэг нэгэн Египт хүн түүнийг арилжин авчээ. Эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүний гэрт сууж байлаа. Эзэн түүнтэй хамт байгааг мөн эзэн түүний үйлцэн бүхний гараар нь бүтэмжтэй бодгож байгааг түүний эзэн нь үзв. Йосеф эзнийхээ нүдэнд таадлыг олж түүнд үйлчилсэнд тэрээр Йосефийг гэрийнхээ даамал болгон эзэмшиж байсан бүхнээ түүний гарт өгчээ. Тэрээр Йосефээр эд хөрөнгө харгалзснаас хойш эзэн Йосефийн төлөө Египт хүний орон гэрийг өрөөж эзний өрөөл гэр болон тариалангийн талбай түүнд байсан бүхэнд бов. 예, 본연의 소금 같은 그런 믿음이잖아요. Яг л давс мэт итгэл. 예, 그 요셉의 믿음을 통해서 Тэргүй Йосефийн итгэлээр дамжуулаад 하나님께 영광이 받죠. бурхан 하나님 영광을 받으시죠. бурхан алдаршуулгдсан. 이방인 보디발 장군도요. Хайрг үндэстэн болох Потифар 그런 요셉의 그 어린 소년이지만 그 요셉의 믿음을 통해서요. тэр балчир хүүгүн байсан боловч тэр хүүхдийн итгэлийг хараад 많은 종들이 있었을 거 아닙니까? өргөндөө өвчнөө олон зарчнаар нь байсан байж 근데 дараа. 요셉은 달랐던 거예요. Гэтэ Йосеф өөр байсан байна. 그리고 정말 저의 믿음이 정말 너 이 믿음을 인정하게 Тэгээд 됩니다. үнэхээр түүний итгэлийг нь хүлээн зөвшөөрдөг. 바로 하나님을 믿는 믿음의 사람의 맛을 내는 거예요. Энэ нь ерөөсөө л бурханд итгэдэг итгэлийн хүн амтаа харуулсан хэрэг. 예. 고린도 후서 7장을 보시겠습니다. 2 дугаар Коринт 7-аас харъя. 고린도 후서 7장 2 дугаар Коринт 7. 거린도 덜덕인 조로가 덜덕인 타우 조로가 읽어주세요. Уншиж өгье. Бид Македонд очсон ч бие махбод маань амарсангүй. Харин бид тал бүрээр шаналн зовж, гаднаа тэмцэлтэй, дотроо айцтай байв. Гэвч тэд ирснээр дордыг тайвшруулагч бурхан биднийг тайвшруулав. 자, 바울 사도가 복음을 전하면서 많은 마케도니아 지방에서 환난과 핍박을 당했습니다. Илч Паул сайн мэдээ тарааж байхдаа Македонд олон зовлон гамшиг амссан. 그런데 하나님께서 그 비천한 자들을 위로하시면서 Гэтэ бурхан тэр дорд хүмүүсийг тайвшруулахдаа 동역자 디도를 딱 보내주셨잖아요. хамтран зүтгэгч Титийг илгээсэн. 바울 사도 고난 중에 있는 바울과 많은 성도들이 Тэгэхээр зовлон зүдгүүрсэр байсан Паул болон бусад итгэгчд 디도의 오므로 우리를 크게 위로 Тит ирснээр бид бас их тайвшруулыг аваа гэсэн байна. 형제 자매님들. Ахан дүүснараа 우리가 함께함으로 서로 위로하고 힘이 되는 그런 형제 자매들. бид нар хамтдаа байснараа бие биедээ тайвтгаруулж хүч болдог ахан дүүснар. 그것이 정말 맛을 내는 소금 같은 그런 믿음 아니겠습니까? Энэ нь үнэхээр давсаа амтаа гаргаж буй давстай адил итгэл биш гэж юу? 서로에게 힘이 되고 위로가 되고 Бие биедээ хүч болоод тайвшил болоод 우리는 그런 맛을 내는 그런 형제 자매들. бид ингэж амтаа
амтлуулдаг давс ахын дус. 형제자매들을 위로해주고 형제자매들에게 힘이 돼주는 그런 맛을 내는 그런 신앙생활을 해야 되겠어요. Ахын дүүсээ тайлгаруулдаг, хүч болдог одоо амтлаг итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 예. 또요. За тэгээд 고린도서 16장 봐봐요. 1-р Коринт 2-р Коринт 1-р Коринт 아론조로 가. 1-р Коринт 16. 아론조로 가긴 아론타오. 1-р Коринт 아론조로 가 아론타오. 읽어주세요. Уншиж өгье. Ах トゥ нараа би та нарыг ятгая. Стефанагийн гэр бүлийнхэн ахын анхны үр жимс бөгөөд тэд өөрсдөө ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл зориулсныг та нар мэднэ. 여기 스테바나라고 하는 이 구원받은 가정 얘기입니다. Энд Стефан гэдэг аврагдсан нэг гэр бүлийн тухай хэлж байна. 옛날에 그리스 지역의 아가야 지방에서 처음으로 구원받은 그 집안이 바로 스테바나 집안입니다. Дээр үед одоо Грекэд байхад ахын гэр бүлийнхний сайн дарааснаар анх удаа анхны аврагдсан гэр бүл 근데 байна. 이 스테바나 집안은 구원받고 나서 Ингээд Стефанагийн гэр бүлийнхэн аврагдсныхаа дараа 성도 섬기기로 작정했다. ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлд өөрсдөө зориулсан. 이게 얼마나 참 귀합니까? Энэ ямар эрхэм үнцэнтэй вэ? 네? 소금이 녹아야지 맛을 내지 않습니까? Давс уусаж байж амтаа гаргана. 네. 우리 형제자매들을 우리는 섬기는 가정이 돼야 되겠다. Ахын дүүстэй үйлчлдэг гэр бүл болъё. 스테바나 집안은 Стефанагийн гэр бүл 구원받은 기쁨 аврагдсан авралын баяр хөөр. 그리고 구원받은 형제자매들을 정말 섬기는 것. Үнэхээр аврагдсан ахын дүүстэй үйлчлж байгаа. 우리 집안은 형제자매들을 섬기는 그런 집안이 되자. Манай гэр бүл ахын дүүстэй үйлчлдэг гэр бүл болох болно. 정말 맛을 내는 그런 성도의 가정 아닙니까? Үнэхээр амтаа гаргаж буй итгэгч гэр бүл биш гэж юу? 우리 형제자매님들이 Манай ахын дүүс нар 이렇게 스테바나처럼 энэхүү Стефанагийн гэр бүл шиг 우리 형제자매를 섬기고 교회를 섬기는 그런 신앙생활을 해야 되겠다. ахын дүүстэй үйлчлдэг, чуулганд үйлчлдэг итгэлээр амьдрцгаая. 그것이 맛을 내는 소금과 같은 그런 신앙 아니겠습니까? Энэ бол амтлаг итгэл биш гэж юу? 네. 허일더가리 커린트 넴 보십시오. За 2-р Коринт 8-аас харъя. 허일더가리 커린트 넴ing 니 형제들아 하나님께서 나라. 마케도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너에게 알고 Македоны чуулганууд өгсөн бурхны нэгүүлслийг та нар мэдүүлэхийг бид хүсэж байна. 여기 그리스의 북쪽 지방을 마케도냐라고 해요. Грекийн хойд хэсгийг Македон гэдэг газар 거기 байдаг. 빌립보 교회 데살로니 교회가 있어요. 아가야 교회가 있어요. Тэнд Филиппой, Тесалоник, 베레아 교회가 있어요. Берой чуулган байгаа. 예, 빌립보 데살로니가 베레아. Филиппой, Тесалоник, Берой. 예. 정말 많은 어려움과 환난 속에 있었던 교회들입니다. Тэр олон бэрхшээл завлан дотор байсан чуулганууд байгаа. 그런데 이 교회들이요. Эдгээр чуулганууд нь 예루살렘 교회가 고난에 처했다니까 그 교회들을 돕기 위해서 헌금을 모으는 거예요. Иерусалим чуулган зовлонтой байна гэхээр тэр чуулганыг туслахын тулд бүгдээрээ өргөл цуглуулсан. 2절부터 4절 읽어주세요. 2-оос 4-ыг уншиж өгье. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтод байхдаа тэд баяр хөөрийн бэлхалд байж туйлын хоосорлон тэдний өгөөмөр зангийн баялагт халигсан юм. Уучинд тэд хэр чадлаараа болон хэрэгсээ ч илүү сайн дураараа өгснийг би гэрчилнэ. Ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлд оролцох ивэлийн талаар биднээс асар шаргуугаар гуйж. 예. 넉넉해서 우리가 헌금하자. Боломж тоодоо тэд нар өргөл өргөсөн биш. 살만하니까 우리가 이렇게 뭐 돌아보자. Амьдрах боломжтой байгаа юм чинь бүгдээр нөгөө төлөгийг нэг харъя. 환난 속에서 Зовлон дундаа. 정말 극한 가난 속에서 Үнэхээр туйлын ядуу хоосорлоо. 풍성한 연보를 했다는 거예요. Тэр хангалттайгаар өргөсөн гэж байгаа. 4절에요. 4-дөр 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함이라고 돼 있죠. ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлд оролцох ивэлийн талаар 이것이 교회가 성장한 모습입니다. асар шаргуугаар гуйсан гэдэг нь чуулган өссөн тойрнож байгаа 개인 гэж. 신앙도 성장하고요. Хувь хүний итгэлч өсөж байгаа, 교회도 믿음이 성장하는 거예요. чуулганы итгэлч өсөж байгаа. 믿음은 Итгэл бол 잘하는 거예요. өсдөг. 예. 개인도 Хувь хүнийгч, 교회도. чуулганч. 이 마케도니아 교회들은요. Энэ Македоны чуулганууд 비록 정말 환난과 어려움 속에 있었지만 хэдийгээр зовлон зүдгүүр донд байсан ч 예. 자기들만 생각지 않아요. зөвхөн өөрсдөө л бодоогүй. 예. 저 멀리 우리에게 복음을 전했던 예루살렘에 기근이 와서 많은 성도들이 고난을 받고 있다니 우리도 그 은혜를 갚자. Тэр холын Иерусалим буюу бид нар сайн мэдээг анх тухайсан тэр газарт өсөглөн зовлон болж байгаа ч бид нар ч бүгд тийшээ очицгоё. 이것이 맛을 내는 소금과 같은 그런 교회. Энэ бол давслаг одоо амтаа алдаагүй байгаа чуулган. 또 믿음. Тэгэд итгэл 그런 성도들이 아니겠어요. ийм итгэгчд биш гэж юу?
우리 날레옥 교회가요. Манай налах чуулган 지금은 많은 교회들에게 도움을 받고 있습니다. одоо бол олон чуулгануудаас тусламжийг авч 지금 байгаа. 건축 중에 있지 않습니까? Одоо барилга явагдаж байгаа. 가장 큰 도움을 지금 서울 서부교회로부터 받고 있어요. хамгийн том тусламжийг Сөүл баруун чуулганаас авч байгаа. 우리들도 건축 헌금을 하고 Бид өөрсдөө барилга 여러 가지 өргөж байгаа. 우리도 수고하고 있지만 Олон талаар бид нар зүтгэж хөдөлмөрлөж байгаа. 대부분 건축비를 서울 서부교회 형제자매님들이 헌금해 주셔서 저에게 보내주신 거예요. Ихэнх барилгын өргөлийг Сөүл баруун чуулганы ахын дүүсийн өргөлийг нааш нэлгээж байгаа. 우리 형제자매들과 할 수 있는 최선을 다해서 우리가 건축을 하고 있잖아요. Манай ахын дүүсэндээ хийж чадах байдгаа дайчлаад барилга барьж 그런데 байгаа. 또 많은 교회 형제자매님들이 와서 우리 건축을 도와주고 있지 Гэвч 않습니까? олон өөр чуулганы ахын дүүс ирээд манай барилга тусалж байгаа. 지금 마무리 공사에는요 울란바토르 동부교 형제자매들이 얼마나 많이 와서 도와줍니까? Одоо үлдсэн энэ дотор ажил дээр минь Улаанбаатар зүүн чуулганыхан ирээд ямар их тусалж дэмжив. 그것은 그 교회들의 믿음이 성장한 모습입니다. Энд чинь өөрөө тэр чуулган итгэлээрээ өсчин байгаагийн төрх юм. 정말 감사하지 않습니까? Үнэхээр талархууштай биш гэж юу? 정말 맛을 내는 소금 같은 그런 교회, 그런 성도들, 그런 믿음들인 거죠. Үнэхээр давслаг амтаа алдаагүй байгаа чуулган итгэгчд байна. 우리 날레옥 교회도요. За манай наллах чуулган ч 예, 우리도 이 은혜를 결코 잊으면 안 되는 бид 거예요. ч энэ нэгүслийг огтхонч мартаж болохгүй. 그래서요. Тийм болохоор 우리들도 더 어려운 형제자매들, бид илүү хүнд байгаа ахын дүүс нар, 또 더 어려운 어떤 교회들을 илүү хэцүү байгаа чуулгануудаа 앞으로 섬기고 돕고 연합하는 그런 교회가 돼야 заашдаа 됩니다. үйлчлдэг, тусалдаг, хамтран зүтгэдэг чуулган болох хэрэгтэй. 받은 은혜를 결코 잊으면 안 되는 거예요. Авсан нэгүслээ огтхонч мартаж болохгүй юм. 그리고 은혜는 갚는 거예요. За нэгүслийг буцааж хариулдаг юм. 먼저 우리 위치에서 우리가 정말 최선을 다해서 신앙생활을 하는 거예요. Эхлээд бид өөрсдийн байр суурин дээрээсээ бүх хүчээр ажиллаж 그리고 байгаа. 우리도 힘을 길러야 됩니다. Ингээд бид нар хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй. 그리고 그 은혜를 이제 나눠주는 거예요. Ингээд хүчтэй болсныхаа дараа нэгүслээ 그것이 хуваах хэрэгтэй. 맛을 내는 소금과 같은 그런 바로 신앙인 것입니다. Энэ бол амтлаг итгэл юм. 한때는 신앙생활 잘 하다가 Нэгэн үе итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа. 결국은 그 믿음을 버리고 세상으로 가버리고 Эцэстээ итгэлээ хаяад ертөнц рүү явах. 그 신앙이 앞으로 나아가는 것이 아니라 뒤로 후퇴해버리고 Тэр итгэл нь урагшаа ахих биш хойшоо ухарч 믿음을 배반해버린 итгэлээсээ урвж 즉 맛을 잃어버린 소금 같은 가는 그런 안타까운 영혼들도 있는 거예요. өөрөөр хэлбэл давсныхаа амтыг алдсан давс шиг итгэгчд харамсалтай нь олон байна. 아브라함의 조카 롯 봐봐요. Авраамийн үеэлдүү Лотыг харъя. 그 사람 소돔과 고모라 성으로 Тэр 가버렸어요. Содом Гомора хот руу явсан. 정말 세상을 사모하는 것 때문에 ертөнцийг хүсэн тэмүүснээр 아브라함을 떠났습니다. Авраамаас холдсон. 그리고 세상으로 가버렸어요. Тэгээд ертөнц рүү явсан. 결국 어떻게 됐습니까? Эцэстээ үр дүнд нь юу болсон бэ? 자기 믿음도 못 지켰어요. Өөрийнхөө ч итгэлийг сахиж чадаагүй. 전도도 못했습니다. Сайн мэдээ тарааж чадаагүй. 집안도 망했잖아요. Гэрийнх нь сүрсэн. 그게 맛을 잃어버린 소금과 같은 Энэ бол амтаа алдсан давс юм. 주님의 은혜에서 떨어지면 Эзний нэгүслээс тасрах юм бол 바로 맛을 잃어버린 소금. шууд л амтаа алдсан давс шиг болно. 또 데마 같은 사람 봐봐요. Мөн дэм шиг хүмүүсийг харъя. 예? 디모데 후서를 보십시오. 2 дугаар Тимотос харъя. 아, 빌레몬 니긴 Филимон 1-ийн 예, 허른두루. за 2 дугаар Тимот Тит Филимон 빌레몬 니긴 허른두루. 읽어주세요. уншиж өгье. Миний хамтран зүтгэгчд болох Марк, Аристарх, Дэм болон Лук нар минд дамжуулж байна. 여기 데마라는 사람을 주목하세요. Энэ дээр Дэм гэдэг хүнийг харъя. 바울 사도가 내 동역자들 Илч Паул миний хамтран 마가 зүтгэгчд 아리스타고 데마 누가 Марк, Аристарх, Дэм, Лук 예 함께 복음을 위해서 수고했던 일꾼들입니다. хамтдаа сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрлөн зүтгэж байсан ажилчид. 허르다가 티모티 도로 2 дугаар Тимот 4 도로행 아로 읽어주세요. уншиж өгье. Учир нь Дэм өнөө үеийг хайрлаж намайг орхиод Тессалоник руу явсан. 자 데마 Дэм 이 세상을 사랑하여 өнөө үеийг 나를 хайрлаж 버리고 데살로니를 намайг орхиод Тессалоник руу явсан. 맛을 잃어버린 소금. Амтаа алдсан давс шиг. 결국은 세상으로 간 거예요. Эцэстээ ертөнц рүү явсан. 롯도 세상으로 갔다가 신앙 망했잖아요. Лот ертөнц рүү яваад итгэлээрээ сүрсэн. 이 데마도요. Энэ Дэмч 바울의 동역자로서 Паулийн хамтран зүтгэгч 복음의 일꾼으로서 сайн мэдээний ажилчны 한때는 хувьд 수고하고 нэгэн үе хүчээр зүтгэж 열심히 했는데 хичээнгүй хийсэн. 결국 믿음을 버렸어요. Эцэстээ итгэлээ хайсан. 세상을 선택했습니다. ертөнцийг сонгосон. 맛을 잃어버린 소금. Амтаа алдсан давс.
주님의 은혜에서 멀어지고 교회에서 멀어지면 Эзний нэгүслээс холдоо чуулганаас холдох юм бол 바로 맛을 잃어버린 소금. шууд л амтаа алдсан давс болдог. 아무에도 쓸도가 없어요. Ямар ч юунд ч 하나님 хэрэглэх 앞에 쓰임 боломжгүй. 받을 수도 없고. Бурхны өмнө ашиглагдах ч боломжгүй. 예, 아무짝에 쓸모가 없는 존재. Юунд ч хэрэггүй юм 얼마나 байна. 안타까운 것입니까? Тэгэхээр ямар харамсалтай вэ? 예수님의 제자 중에 스가랴 유다 봐봐요. Есүсийн шавнырын дундас Искариот Юдасыг харъя. 가장 귀한 주님의 일꾼이 될 수 있었어요. Хамгийн эрхэм эзний ажилчин болох боломжтой байсан. 정말 귀하게 쓰임 받을 수 있는 기회가 있었는데 Үнэхээр эрхмээр ашиглагдах боломж байсан. 돈을 사랑한 나머지 Мөнгийг хайрласнаас болоод 예수님을 은30에 넘기는 Есүсийг 30 мөнгөн зоосон. 그런 어리석은 자가 돼버리잖아요. Тийм мунхаг хүн болсон. 예, 가장 귀한 소금이 될 뻔했어요. Хамгийн эрхэм давс болох байсан хүн 이 죄악된 세상을 주님께 인도할 수 있는 귀한 소금이 될 수 있어요. энэ гэмт ертөнцийг эзэн рүү удирдах чадах эрхэм үнэтэй давс шиг байх ёстой 맛을 хөөсөн. 잃어버린 소금처럼 쓸모없는 존재가 되버린 거예요. Амтаа алдсан давс шиг ямар ч хэрэгцээгүй болсон байна. 뿐만 아니라 자기 영혼도 망했잖아요. Түгээр зогсохгүй өөрийнх нь сүнс сүрсэн. 정말 우리 주목해야 됩니다. Үнэхээр бид нар анхаарах хэрэгтэй. 교회에서 Чуулган дотор, 또 집에서 гэртээ, 또 지역에서요. орон нутагтаа 맛을 내는 소금 같은 амтаа гаргадаг давс шиг 그런 우리의 삶을 살아야 될 때 우리 성도들입니다. амьдрах нь итгэгч бид нар юм аа. 맛을 잃어버려서는 안 되는 거죠. Амтаа алдаж болохгүй. 예. 방금 우리가 소금은 한때는 정말 귀해서 군인들의 월급을 소금으로 대신 주기도 했었다. За өмнө бид нар давс одоо нэгэн үе дээр их үнэтэй байсан учраас одоо зэргүүдийн одоо цалингийн давсаар орлуулж өгдөг байсан. 예. 이 소금은 바로 하나님의 말씀, Энэ давс нь Бурхны үг. 바로 복음을 또 의미하기도 합니다. Сайн мэдээг илтгэж утгах. 자, 보십시오. 예를 들어 보겠습니다. За жишээ авъя. 금값하고 소금값하고 Алтны үн, давсны үн. 뭐가 더 비쌉니까? Аль нь илүү үнэтэй вүлээ? 당연히 금값이죠. Мэдээж давс алт. 자, 고기값하고 Мах, 소금값하고 давс, 야채값하고 ногоо, 소금값하고 давс. 어떻습니까? Ямар вэ? 예, 소금값이 훨씬 쌉니다. Давс харьцангуй хямдхан. 근데 보십시오. Гэтэ харъя. 금 없이는 살 수 있습니다. Алтгүй амьдрч болно. 그렇죠? Тийм ээ? 고기 안 먹고는 우리 몽골 분들 힘들겠지만 Мах идэхгүй бол монголчууд хэцүү байх. 예, 또 어떤 이상한 종교 단체는 뭐 가죽에서 나온 것은 안 먹는다 그런 단체도 있잖아요. Одоо өөр одоо сонин урсгалуудад тийм ээ одоо бүр ингээд арьснаас гарсан зүйлийг идэхгүй гэж байгаа. 자, 고기 안 먹고도 살 수는 있어요. Мах идэхгүй амьдрч болдог. 요즘에 뭐 선진국에서는 채식주의자들도 있어요. Одоо энэ хөгжилтэй орнуудад бүр ногоогоор хоолдог хүмүүс байна. 예, 야채 안 먹고, 예, 야채 안 먹고도 살 수는 있어요. Ногоо идэхгүй амьдрч болно. 그런데 Гэхдээ 금 없이는 살아도 алтгүй амьдрсан ч 고기, 야채 мах ногоогүй 그거 안 амьдрсан ч 먹고는 살 수 있어도 амьдрч чадсан ч 소금 안 먹고는 못 사는 거예요. давс идэхгүйгээр амьдрч чадахгүй. 소금이 더 귀하고 더 중요한 거예요. Давс нь илүү эрхэм эргүү чухал юм. 근데 값은 어떻습니까? Гэтэ үнэн нь ямар байна? 예, 값은 소금은 너무 싸죠. Давс хитрхи хямдхан. 예, 누구든지 그 소금을 구할 수 있는 거예요. Хинч бай тэр давсыг авах боломжтой. 자, 복음이요. Тэгээ сайн мэдээ бол 바로 이 소금과도 같은 яг 것입니다. энэ давс шиг 예? зүйл юм. 예수님께서요. Есүс эзэн маань 가장 귀한 복음, хамгийн үнэтэй давс сайн мэдээ. 사람의 영혼에게 꼭 필요한 복음. Хүний сүнсэн заавал хэрэгтэй сайн мэдээ. 예, 그 복음을 주신 거예요. Энэ сайн мэдээг өгсөн. 예, 값없이 주신 겁니다. Үнгүйгээр өгсөн. 예, 그리고 이 복음을 Тэгээд энэ сайн мэдээг 모든 사람들에게 나눠주라는 거예요. бүх хүмүүст хувааж өгөө гэсэн. 우일스 허를 보십시오. Үйлс 20-ос харъя. 우일스 허린 허른두루. 우일스 허린 허른두루. 이 바울 사도가요 정말 결심하는 거예요. Нэлж Баул шийдэж байгаа. 정말 이 말씀은 모든 전도인들 있잖아요. 한국이든 우리 몽골이든 모든 전도인들에게 교회에서 이 말씀을 꼭 줍니다. Тэгэхээр одоо 적자로 줍니다. Солонгост ч Монголд ч ер нь бүхий сайн мэдээ тараач номлогч нарыг дуудахдаа энэ үгийг өгдөг. 예, 사실 그런데
모든 구원받은 성도들에게 하나님께서 이 말씀을 주시는 거예요. Бүх аврагсан итгэгч хүмүүст бурхан энэ үгээ өгж байгаа. 가장 귀한 게 뭔지 Хамгийн үнэтэй зүйл юу вэ гэдгийг 바로 복음이다. сайн мэддэг. 20장 24 24 같이 읽어요. хамт уншаа. Гэвч би бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бодлогүй явж ирсэн. 나의 달려갈 길과 Миний гүйх ёстой 주 зам 예수께 받은 사명, эзэн Есүсээс авсан үүрэг алба 하나님의 은혜의 복음 증가하는 일을 마치려 하면 бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчлэхийн 나의 тулд 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 өөрийн 않고 амийг юмн чинээ бодлогүй явж ирсэн. 목숨을 바쳐서 Амиа зориулаад 주님의 복음을 증가하겠다는 거죠. эзний сайн мэдээг гэрчилнэ гэж байна. 복음을 위해서는 목숨도 바칠 수 있다. Сайн мэдээний төлөө амиач зориулж чаддаг юм а гэсэн байна. 가장 귀한 것이 복음이기 때문에 Хамгийн эрхэм зүйл сайн мэдээ учраас 예수님께서 Есүс эзэн 이 세상에 오셔서 энэ ертөнцид ирээд 그 귀한 복음을 완성하셨어요. тэр үнэтэй сайн мэдээг гүйцэтгэв. 다 이루었다 하셨습니다. Бүгд гүйцэлтлээ гэсэн. 그리고 Тэгээд 그 복음을 사도들에게 맡기시고 전파하라고 그랬어요. тэр сайн мэдээг элч нартаа тараагаад бүгдийг нь тунхаглах гэсэн. 사도들은 목숨을 걸었습니다. Элч нар амиа зориулсан. 그래서 그 복음이 우리에게까지 온 거예요. Тинхүү тэр сайн мэдээ бидний хүртэл ирсэн байна. 자, 이제 이 복음을요. Одоо бид энэ сайн мэдээг 우리는 받았습니다. хүлээж авсан. 받고만 있으면 안 되는 거예요. Авчаад байгаад иж болохгүй. 다시 이 복음을 나눠주는 자가 돼야 Дахиад 되는 энэ 거예요. сайн мэдээг тараадаг хүн болох хэрэгтэй. 그래서 주님 말씀하셨습니다. Тэмчээс эзэн айлсан 주는 자가 받는 자보다 더 복되다고 말씀하셨어요. өгөгч нь авдгаасаа илүү өрөөлтэй гэсэн. 고친 타오, 35 허린 고친 타오. 35 읽어주세요. уншиж өгье. Ингиж зүдэж зүтгэж байж л дорой нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн. Мөн эзэн Есүсийн айлсан авахаасаа өгөх нь илүү өрөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлв. 주 예수의 친히 말씀하신 바 Эзэн Есүсийн айлсан 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하라. авахаасаа өгөх нь илүү өрөөлтэй гэдэг үгийг санагтун. 다른 것을 주라고 하시는 것도 아닙니다. Өөр зүйлийг өгөө гэсэн биш. 예? 주님께서 우리에게 주신 Эзний бидэнд өгсөн, 우리에게 맡기신 бидэнд даалгасан 복음, сайн мэдээ 영혼을 살리는 сүнсийг амьлуулдаг, 지옥 가는 영혼을 살릴 수 있는 복음, там руу явж байгаа сүнсийг амьлуулж чадах сайн мэдээ. 그 복음을 주라는 것, Тэр сайн мэдээг өгөө гэж. 나눠주라는 겁니다. Тарааж өгөө гэж байгаа. 모든 영혼들에게는 Бүх сүнснүүдэд 복음이라는 소금이 필요한 거예요. сайн мэдээ гэдэг давс хэрэгтэй. 주님 말씀하셨습니다. Эзэн айлсан 너희가 내게 받지 않았느냐? та нар надаас аваагүй гэж юу? 거저 받았지 않느냐? Үнгүйгээр аваагүй гэж юу? 주님께서 은혜로 주셨어요. Эзэн нэгүсэл олгож өгсөн. 그러면 그것을 주변에 불쌍한 영혼들, 죽어가는 영혼들에게 거저 주어. Тэгвэл түүнийг эргэн тойрныхоо өрөвдөлтөд өгөхөд явж байгаа сүнснүүдэд үнгүй тарааж өг. 마태 아로. Матай 10 마태 아로잉님. 마태 아로잉님. 덜더 아로, 덜더 님. 7:8 자, 함투다 운시. Та нар явахдаа Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ гэж тунхаглах тун өвчтнийг эдгэ үхэгсдийг босго уйман өвчтөн цэвэрл чөтгөрийг зайлуул үнгүй авснаа үнгүй өг. 거저 받았으니 거저 주어라. Үнгүй авснаа үнгүй өг. 예? 주님께 받은 은혜. Эзнээс авсан нэгүсэл 값없이 은혜로 하나님 우리가 받았습니다. үнгүйгээр нэгүслээд бид нар авсан. 구원 받았습니다. Аврагдсан. 예? 어떻게 하면 영혼이 구원받을 수 있는지, Яавал энэ сүнс аврагдаж чадах юм? 어떻게 하면 죽어가는 영혼들을 살릴 수 있는지, Яавал үхэж яваа сүнснүүдийг амьлуулж чадахыг 우리에게는 하나님이 말씀을 주셨습니다. бидэнд бурхан үгээ 이 өгсөн. 말씀 속에 복음이 있어요. Энэ үгэн дотор сайн мэдээ байгаа. 이것을 Үүнийг 주라는 거예요. өгөө гэж байна. 모든 영혼들에게 Бүх сүнснүүдэд 복음을 주라는 거예요. сайн мэдээг өг гэж байна. 자, 보십시오. За харцгаая. 소금은요, Давс бол 녹아야 맛을 낼 수 있어요. уусаж байж амтаа гаргаж чадна. 소금이 녹아야지만이 Давс уусаж шингэж байж 부패를 막을 수 있어요. тэр ялцарлаас нь хамгаалж чадна. 즉 소금의 역할을 하려면 소금이 녹아야 된다. Өөрөөр хэлбэл давс үүргээ гүйцэтгэхийн тулд хайлж урсах ёстой. 바로 희생입니다. Золиосол юм.
예수님께서 그래서 희생되셨어요. Есүс тийм учраас золиосын хань болсон. 마가복음 9장을 보십시오. Марк 9 харъя. 마가복음 9장 Марк 9 50절. 50. 마가복음 9장 50절. 같이 읽읍시다. Хамт уншаа. Давс сайн боловч хэрв амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох билээ. Та нар дотроо давстай бай. Би биеинтэйгээ эвтэй байх түнгэж айлтлаа. 자, 소금은 좋은 것인 거예요. Давс бол сайн 정말 зүйл. 중요한 거예요. Их чухал зүйл. 근데 소금이 그 맛을 잃어버리면 Гэхдээ давс нь амтаа алдчих юм бол 뭘로 짜게 하리요? юугаар буцаад давслаг болох вүлээ? 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라는 거예요. Та нар дотроо давстай байж би биеинтэйгээ эвтэй бай. 자, 보십시오. Харъя. 음식에 할 때 우리가 소금을 넣잖아요. Хоолыг бид нар хоолн заавал давс хийдэг. 소금은 Давс бол 녹아서 형체가 없어집니다. ингээд хэлбэр нь орхороо хайлаад 그래서 алгадчихдаг. 우리가 음식을 먹을 때 맛있다. Хоолоо идэхдээ амттай байна. 만약에 그런데 소금이 그대로 그 형체가 그대로 있다면 Гэтэ давс нь уусалгүй 녹지 않았다면 уусаагүй тэр чигээрээ хэлбэртэйгээ байж ивэл 음식의 맛을 내지 못하는 거예요. хоолнд амт оруулж чадахгүй. 예. 그대로 딱딱하게 굴러다니고 있는 음식 속에 굴러다니고 있는 소금 Тэр чигээрээ хоолн дотроо ингээд байж байгаа давс 오히려 걸림이 되는 거죠. эсрэгээрээ бүр саад 술을 먹든 뭔가 음식을 먹을 때 шүл эзсэж аливаа хоолыг идэхдээ 예? 소금 알갱이가 씹힌다면은 давсны тэр ширхэг нь ингээд хазагдаад байвал 얼마나 황당하겠습니까? ямар одоо эвгүй байх вэ? 예? 음식은 맛도 없을 것이고 Хоол нь ч амтгүй байна. 오히려 입안을 상하게 하겠죠. Эсрэгээрээ амийг бүр эвгүй өнөртүүлнэ. 녹지 않는 소금은 Тэр уусаагүй давс 맛을 내지도 못하고 амтаач гаргаж чадахгүй. 오히려 걸림이 되고 해가 되는 것입니다. Эсрэгээрээ хортой эсрэгээрээ саад зотгор учруулдаг. 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 그랬죠. Та нар дотроо давстай байж би биентэйгээ эвтэй бай гэсэн. 우리 형제자매들, Манай ахын дүүс, 우리 날래교 형제자매들이 налах чуулганы ахын дүүс нар 더 주님 안에서 서로 화목하려면 бүр илүү эзэн дотор эвтэй байхын тулд 나부터 녹아야 돼요. надаас эхлээд уусах хэрэгтэй. 아, 목사님 당신이 녹으시오. Пастор та өөрөө эхлээд уусчих. 예, 저도 녹아야 돼요. Тийм ээ би ч уусаж хайлах ёстой. 여기서 녹는다는 것은 Энэ дэр хайлж уусна гэдэг нь 자기를 부인하는 거예요. өөрийгөө үгүйсгэх хэлж байгаа. 예? Тийм ээ. 내가 먼저 변해야 됩니다. Өөрөө би өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 모든 우리 형제자매들, Бүх ахын дүүс нар маань 네, 각자 өөрөө 정말 자기를 내려놔야 돼요. үнэхээр өөрийгөө буулгах хэрэгтэй. 네? 그러면은 서로 화목이 되는 거예요. Тэгэх юм бол би биетэйгээ эвтэй байж чадна. 다 생각이 다르고 Бүгднгийнх нь бодол өөр, 예, 외모도 다르고. гадаа төрх нь өөр. 예, 그런데 자기를 고집하잖아요. Гэтэ өөрийгөө л өвөлгөө товоолгоод байвал 그러면 녹지 않는 소금들만 남아 있는 거죠. нөгөө уусаж одоо хайлаагүй давснууд 예. байгаад байна гэсэн үг. 그러면 그게 어떻게 해서 맛이 나겠습니까? Тэгвэл тэр яаж юу н амтаа гаргах юм бэ? 서로 부딪히기만 하는 거예요. Хоорондоо л одоо ингээл зүргэлдээл, мөргөлдөөлэн 그래서- гэсэн үг. Тийм болохоор 맛을 내기 위하면 녹아야 돼요. амтаа гаргахын тулд уусаж хайлах хэрэгтэй. 다 자기를 돌아보면 Бүгд өөрийгөө эргээд дүгнэх юм бол 아직도 녹지 않으려고 하는 одоо болтол уусахгүй гэсэн, 예, 변하지 않으려고 өөрчлөгдөхгүй 주님 гэсэн, 뜻 알면서도 순종하지 эзний 않는 хүслийг мэдсээрэж дуулуургүй байх гэсэн, 이거 잘못된 거 아는데도 회개치 않는 буруу гэдгийг мэдсээрэж гэмшихгүй байгаа. 정말 그런 것들을 빨리 우리는 내려놔야 돼. Эдгээр зүйлсээ хурдан бид нар буулгаж тавих хаях хэрэгтэй. 소금이 녹아야 된다. Өөрөөр хэлбэл давс хайлж уусах 예. хэрэгтэй. 그것이 자기 신앙을 위해서도 Энэ бол өөрийнхөө итгэлийн төлөө, 또 교회를 위해서도 мөн чуулганы төлөө 예, 정말 꼭 필요한 거다. 그 말. гарцаагүй хэрэгтэй зүйл юм. 예. 그리고요, За тэгээд 이 말을 할 때 있잖아요. үг яриан дээр 소금처럼 잘해야 되는 거예요. давс шиг сайн байх хэрэгтэй. 예. 골로새서 4장을 보십시오. Колосе 4-өөс харъя. 골로새서 4장. Колосе 4. 골로새 도로행 조로가 골로새 도로행 조로가 Колосе 4-ийн 6, Шинэ гэрээ 1334 дугаар утас. 골로사의 도로행 조로가 이 말에 대한 교훈인데 참 우리가 이 말씀 참 마음에 둬야 돼요. За, үг хэлний талаар сургамжилсан үгээгаа энэ сэтгэлдээ сайлгах хэрэгтэй. 도로행 조로가 함다운시 Та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэдэх юм. 자, 우리가 이제 아니 늘 우리는 말을 하면서 살잖아요. Одоо бид өдөр тутам ярьж амьдардаг.
그런데 Гэхдээ 그 말을 할 때 항상 ярьж хэлэхдээ үргэлж 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 하라 그러는 거예요. нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт яр гэсэн байна. 우리가 음식에다가 이렇게 소금을 뿌릴 때요. Бид нар хоолнд давс хийхдээ 예, 뭐 고기에다가 소금을 뿌린다면 막 한쪽에다만 많이 뿌리지 않잖아요. одоо махан дээр л давсын маха давсчих гэвэл нэг талдаа л давсаа тасаад байдгүй үстэй. 골고롭게 뿌리지 않습니까? Ингээд бүгднийг тойруулаад 예. бүгдийг цацдаг. 예, 골고루요, 골고루. Одоо тарааж те бүгдэнд нь 말을 그렇게 하라는 거예요. тэр үг ярианд тийм бай гэсэн үг. 예, 정말 덕이 되고요. Үнэхээр одоо бусдад нэгүүлсэнгүй 정말 그 상황에 다 그런 맞는 말. тухайн нөхцөл байдал яг тохирсон үг. 적절하게 이렇게 소금이 뿌려져 있죠. Тохируулаад давсаар давсалдаг шиг 지나치지도 않고. хэтрүүлчих болохгүй. 예? 그러니까 너무 말을 많이 하는 것은 지나치게 소금 Тэрхий 뿌리는 거예요. их ярина гэдэг нь маш их давс хийгээд байна гэсэн үг. 그리고 너무나 말도 막 그 거칠은 말 있잖아요. Тэгээд одоо нэг тийм одоо тэгэлсэн үгнүүд байдаг. 예, 표현도요. Одоо ялуу зүйлийг хэлж ярихдаа 우리가 구원받고 신앙생활하면 같은 뜻이더라도 표현도 이제 부드럽고 좀 더 좀 고급진 그런 말을 하려고 해야 돼요. за аврагсан итгэж хүмүүс бид нар аливаа үгийг хэлэхдээ арай зөөлнөөр аль эсвэл их зэндаа дээгүүр үгийг сонгож хэлэх хэрэгтэй. 그것이 적절하게 소금을 뿌리는 Тэр нь давсаар амталсан одоо 정말 맛을 тохируулаад 딱 амталсан. 내게 하는 그런 말인 거예요. Яг ингээд амтыг нь тохируулж байгаа үг хэл. 말을 항상 그렇게 하라. Үг хэлэндээ үргэлж ийм бай. 예? 그러면은요 정말 실수가 많이 줄어지는 거예요. Тэгэх юм бол үнэхээр алдаа маань багасдаг. 경우에 합당한 말, 정말 맛나게 말을 하는 거예요. Тухайн нөхцөлдөө тохирсон яг амттай үг хэл. 말을 많이 해야지 그 말을 잘하는 게 아니에요. Их ярьж сайн ярьж гэсэн үг биш тийм ээ. 성경은 Библи бол 말을 많이 하라고 말씀하십니까? 말을 적게 하라고 их яр 말씀하십니까? гэж хэлсэн үү, бага яр гэсэн үү? 다 알잖아요. Бүгд мэдэж байгаа. 말을 적게 하는 거예요. Бага ярих. 그리고 Тэгээд 주님 말, 하나님에 대해서, 성경에 대해서, 교회에 대해서 말을 많이 하는 거, 우리 형제자매들끼리는 그런 교제가 필요해요. эзэн бурхан Библийн талаар их ярьж байх нь ахын дүүсийн дотор хэрэгтэй байна. 근데 다른 사람에 대해서는 말은 적게 하는 게 좋아요. Тэгээд хүний talаар ярихыг багасгах нь зөв. 좋은 말에 대해서는 우리가 정말 덕이 되는 말은 하지만은요, 좋지 않은 말은요, 정말 입을 좀 다물어요. Тэр сайхан зүйлсийн талаар ярихдаа бид нар ярьж болно. Сайн муу зүйлийн талаар ярихдаа амаа хамхих хэрэгтэй. 골고루 적당하게 소금을 뿌린 것처럼 Ингээд бүгдийг нь давсаар амталсан шиг 말을 은혜 가운데서 그렇게 하는 사람이 нэгүүлсэнгүйгээр 말을 잘하는 거예요. ингэж ярьдаг хүн маш сайн ярьдаг хүн байна. 자, 마지막으로 За төгсгөлд нь 정말 소금을 통한 교훈 중에서 이 사람을 빼놓을 수가 없어요. за давснаас авах сургамж дундаас энэ хүнийг хасаж болохгүй. 롯 Лотын эхнэр. 이클 아로유스. Эхлэл 19 байна. 이클 아로유스의 흐름조로가. Эхлэл 19:26. 이클 아로유스의 흐름조로가 읽어주세요. Уншиж өгье. Харин Лотын ард явж байсан эхнэр нь эргэж хараад давсан баг нь болчихжээ. 네, 틀림없이 소돔과 고모라 성에서 나갈 때 뒤돌아보지 마라 그랬어요. Гарцаагүй Содом Гомора хотоос гарахдаа хойшоо эргэж бүү хар 근데 гэсэн. 롯의 아내는 Гэтэл Лотын эхнэр 그 세상 미련을 진짜 놓지 못하고 энэ ертөнцийн одоо бодол санаагаа хайж чадахгүй 뒤를 돌아봄으로 소금 기둥이 돼요. эргэн хараад давсан баг нь болжээ. 이것은 모든 구원받은 성도들에게 정말 교훈을 경계를 삼으라는 거예요. Энэ бол бүхий л аврагдсан итгэгчид сургамж болгож хараа гэсэн байна. 록 아론덜더 Лук 17 예수님께서 특별히 롯의 아내를 잊어먹지 말라고 말씀하셨어요. Есүс эзэн онцгой Лотын эхнэрийг мартаж болохгүй гэсэн. 록 아론덜더기 Лук 17-гийн 36 보충 하이르 29-32 읽어주세요. уншиж өгье. Харин Лотыг Содомоос гарах өдөр Тэнгэрээс гал хүхэр бууж тэднийг бүгдийг нь хөнөө. Хүний хүү илчлэгдэх өдөр ч мөн тийм байх болно. Тэр өдөр дээвэр дээр байгаа нь гэр доторх эд хөрөнгө авахар доош бүү бүг. Үүнчлэн талбайд байгаа нь бүү бүцэг. Лотын эхнэрийг санагтун. 로스 이흐네르 산악동이라고 했습니다. Лотын эхнэрийг санагтун гэж байна. 세상 미련 때문에 ертөнцийн хүслээсээ болоод 세상을 뒤돌아보고 ертөнц рүү эргэж хараад 여기저기 기웃기웃거리고 энэ тэрүүгээр илбэрч хөөж 예, 소금 기둥 되버립니다. давсан баг нь болсон. 자, 오늘 Тэгэхээр өнөөдөр
너희는 세상의 소금이다. Та нар ертөнцийн давс. 예. 소금이 그 맛을 잃는다면 Хэрв давс амтаа алдвал 무엇으로 짜게 하려? хэрхэн давслаг болох вэ? 다만 밖에 버려져 사람들에게 발필봉이래. Гадаа хаягдаж хүмүүсийн хүлд гიშгэгдэн. 우리는 소금을 늘 사용하고 있고 Бид нар өдөр тутам давсыг хэрэглэж байгаа. 우리의 삶을 살아가는데 꼭 필요하고 중요한 것입니다. Бид амьдралд маань заавал хэрэгтэй чухал зүйл. 소금이 어떤 역할을 하고 어디에 쓰임이 있는지도 살펴봤습니다. Давс ямар үүрэгтэй хаана ашиглагддгийг харлаа. 우리의 신앙생활이 그 бидний 소금을 итгэлийн 통해서 амьдрал 교훈을 받아야 되는 거예요. Энэ давснаас сургамжийг авах хэрэгтэй. 하나님께 드려지는 제물 가운데 꼭 소금을 넣으라고. Бурханд өргөдөг тахлууд дунд заавал давсаар амтал гэсэн. 예, 그것은 우리의 신앙생활이 더욱더 거룩하고 깨끗해야 됨을 말합니다. Энэ бидний итгэлийн амьдрал илүү цэвэр ариун байх ёстой гэж байгаа. 예, 정말 맛을 내는 소금처럼 정말 신앙생활한 많은 선진들이 있어요. Үнэхээр амтлаг давс шиг итгэлээрээ сайн амьдарсан итгэгчид өвдөж 근데 맛을 잃어버린 소금처럼 쓸모없는 신앙생활에 실패해버린 그런 영혼들도 있어요. Гэхдээ амтаа алдсан давс шиг хэрэгцээгүй болсон итгэгчид ч байгаа. 우리 형제 자매님들이 Манай ахын дүүснэр 가정에서든 이 세상에서든 정말 맛을 내는 소금같이 гэр бүлдээч энэ ертөнцийн ч үнэхээр давсаа амтаа гаргадаг 너무 давс шиг 귀하고 꼭 필요한 존재. үнэхээр эрхэм зайлшгүй хэрэгтэй хүн. 정말 많은 영혼들을 정말 돕는 그런 성과도 같은 그런 신앙생활을 해야 되겠습니다. Олон сүнснүүдэд тусалдаг давс шиг итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 이 소금은 모든 사람들에게 필요한 것처럼 Энэ давс нь бүх хүмүүст хэрэгтэй байдаг шиг 예수님의 영원하신 복음이 모든 사람들에게 필요한 거예요. Есүс Христосийн мөнхийн сайн мэдээ бүх хүмүүст хэрэгтэй. 특히 지금 구원 안 받은 가족들 Онцгойлон одоо аврагдаагүй 정말 гэр 가까운 бүлийнхэн 사람들부터 돌아봐야 үнэхээр 돼요. ойр байгаа хүмүүсээсээ эргэж харах хэрэгтэй. 너희는 세상의 소금이다. Та нар ертөнцийн давс. 예, 정말 그걸 꼭 명심해야 됩니다. Үнэхээр үүнийг заавал санах хэрэгтэй. 우리 자신이 녹아야만이 Бид өөрөө уусаж байж 바로 소금이 맛을 낼 수 있는 거예요. давс амтаа гаргадаг шиг. 하여튼 월요일부터 내일부터 우리가 온라인 전도 집회를 합니다. За маргаашнаас эхлээд бид нар онлайн библи семинараа хийх гэж байна. 정말 우리 각자 하나님의 복음 앞에서 정말 자기 신앙을 돌아보고요. Хүн тус бүр бурхны өмнө өөрсдөө итгэлийг иргэн харж 정말 이 복음을 통해서 큰 위로를 얻으시길 энэ 바랍니다. сайн мэдээгээр дамжуулаад их тайтгарлыг олж авахыг хүсье. 그리고 구원 문제가 아직 확실하게 해결되지 않은 분들 Аврал нь 계시잖아요. баттай бус хүмүүс байгаа бол 하나님 앞에 간절히 기도하시고 бурхны өмнө чин зүрхнээсээ залбирч 정말 이번에 말씀을 잘 들어요. энэ удаа үгийг сайн сонсоорой. 네. 그리고 사랑하는 사람들 말씀 앞으로 인도하시고 Тэгээ хайртай хүмүүсээ үгийн өмнө удирдан авчраарай. 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 아버지 Бурхан эцэг минь ээ. 정말 소금을 통해서 저희가 어떤 삶을 살아야 될지를 교훈해 주심을 감사드립니다. Үнэхээр давсаар дамжуулаад бид нар хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг мөн сургамжиж өгсөн талархаж байна. 세상에 있는 모든 영혼들에게는 복음이라는 소금이 꼭 필요합니다. Энэ ертөнцид байгаа бүхий сүнснүүдэд сайн мэдээ гэдэг давс зайлшгүй хэрэгтэй 그래서 билээ. 주님께서 먼저 구원받은 영혼들에게 너희는 세상의 소금이라고 말씀하셨습니다. Тийм ч учраас эзэн минь та эхлээд аруулсан итгэгчид та нар ертөнцийн давс гэж хэлсэн билээ. 우리 형제 자매님들의 믿음을 진정한 소금이 맛을 내는 믿음 생활하게 도와주세요. Ахан дүүсийн маань итгэлийг жинхэнэ давс амтаа гаргаж амьдрдаг шиг амьдрч чадхад туслаарай. 주님께서 우리를 구원하시기 위해서 정말 소금이 녹는 것처럼 모든 것을 희생하시고 아낌없이 주셨습니다. Эзэн минь та бид нарыг аврахын тулд давс хайлж уусаад бүх зүйлийг өргөж амтаа гаргадаг шиг бүх зүйлээ золиосон хайр найргүйгээр өгсөн билээ. 구원받은 우리 형제 자매님들도 Аврагсан манай ахан дүүснарч 주님의 복음을 위해서 эзэн танаас сайн мэдээний төлөө, 또 불쌍한 영혼들을 위해서 өрөвдөлтөө сүнснүүдийн төлөө, 또 사랑하는 형제 자매들을 위해서 мөн хайртай ахан дүүснэрийнхаа төлөө 소금이 맛을 내기 위해서 녹는 것처럼 давс амтаа гаргахын тулд уусаж хайлдаг шиг 주님의 희생을 본받고 эзний золиослыг бид нар сурч 주님의 복음을 위해서 아낌없이 삶을 드리는 맛을 내는 소금처럼 신앙생활을 할 수 있게 인도해 주십시오. эзний сайн мэдээний төлөө хайр найргүйгээр амьдралаа өргөж хайр гамгүйгээр итгэлээрээ амьдрч чадах тусална уу? 정말 전도 집회를 갖고자 합니다. Маргаашнаас эхлээд библийн семинарыг бид хийх гэж байгаа илээ. 어려운 형편 때문에 우리가 한 자리에 모이지는 못하고 Хэдийгээр хүнд байдал боломжгүй учраас нэг газар туглаж чадахгүй байгаач 또 형제자매들의 가정에서 ахан дүүснэрийн гэр бүлд
이렇게 전도 집회를 갖고자 합니다. Гэрт нь энэхүү Библийн семинараа хийх гэж байгаа үлээ. 주 성령님께서 말씀 듣는 영혼들을 붙잡으셔서 Эзэн ариун сүнстэй үгийг сонсож байгаа сүнснүүдээс 구원받은 зурж 형제자매들에게는 복음을 통해서 더 큰 위로와 또 담대한 믿음을 더해 주시고 аврагдсан ахын дүүс нарт маань сайн мэдээгээр дамжуулаад их том тайтгал болоод эр зоригийг нэмж өгнө. 구원 문제 때문에 정말 답답해하고 Авралаасаа болоод авчдаж байгаа. 정말 구원의 담대함을 얻지 못하고 있는 영혼들 Аврал эр зориг байхгүй сайн мэдээний авралтаа эр зориггүй байгаа ахын дүүс 이번 нарыг 말씀을 듣고 정말 확실한 구원의 기쁨을 맛보게 도와주세요. энэ үгийг сонсснороо авралын баяр хөөргийг баттайгаар ойлгож авахд туслаарай. 악한 마귀가 하나님의 복음이 증거될 때마다 회방함을 압니다. Хорон муу сатан бурхан таны сайн мэдээ гэрчлэгдэх болгонд хажуунаас нь яварч 하나님께서 явдгийг 그런 мэдгэлээ. 회방들을 막아주시고 Бурхан та тэр зүйлсүүдийг нь хамгаалж өгнө. 또 회방이 있더라도 우리가 싸워 이기게 도와주십시오. Хажуунаас нь яаж өргөтөж байсан бид нар түүнтэй тэмцээд тулалдаад ялж чадхад 또 туслана. 코로나 바이러스가 아직도 사라지지 않고 있습니다. Коронавирус одоо болтол дуусахгүй байна. 우리 형제자매들을 이 바이러스로부터 보호해 주시옵소서. Манай ахын дүүсийг энэ вирусээс хамгаалж өгөөч. 계속되고 있는 건축도 하나님께서 끝까지 인도하시고 Үргэлжилж явагдаж байгаа барилгын ажлыг бурхантай эзэн хүч 날래교회 удирдаач. 개혁 허가도 꼭 받게 도와주시고 Налгачуулганы зөвшөөрлийг гарцаагүй авч чадхад туслаач. 정말 힘있게 담대하게 주님 복음을 위해서 살 수 있는 기회를 주십시오. Тийхүү илүү хүчтэйгээр зоригтойгоор эзнээ сайн мэдээний төлөө амьдрч чадах боломжийг өгөөч. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүс Христосийн нэрээр чин зүрхнээсээ залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 형제 자매님들 내일부터 저녁 6시 반입니다. За, маргааш насаас орой 6:30-аас 예, 지금 이제 구역별로 이렇게 몇 분씩 이렇게 가까이 계신 분들 말씀을 잘 들을 수 있는 그 가정이 어딘지를 잘 생각해서 이렇게 조를 이렇게 짜줍니다. За одоо ингээд дүүргээр нь ингээд үг бөөгнөрөө сонсох боломжтой юм хэсэг туваана. 예, 물론 이제 어떤 가정에서 이제 듣게 되지만은요. Мэдээж одоо айлд сонсох болно бүгдээрээ. 우리가 이제 집회 시간도 일부러 지키려고 하고요. Гэхдээ яг одоо семинараа сонсож байгаа юм шиг семинарын цагаа барих ёстой. 예, 그냥 가정에서 그냥 텔레비전으로 인터넷으로 들으니까 또 가볍게 그것부터가 잘못되는 Тэгэхээр 거예요. зүгээр нэг айлд телевизээр интернетээр сонсож байгаа юм чинь ингээд нэг хөнгөн хуумгай хандах нь анханасаа буруу юм аа. 그리고 Тэгээд 정말 꼭 기도하세요. заавал залбираарай. 각자 하나님께 정말 받고 싶은 은혜가 있으면 Хүн төсөл бурхнаас авахыг хүсэн ерөөл байгаа бол 특히 이 말씀 앞에서 간절히 기도하세요. ялангуяа энэ үгийн өмнө ирээд чин зүрхнээс 그리고 залбираарай. 마음을 모아서 우리가 기도하고 함께 열심히 말씀 듣는 거예요. Тэгээд сэтгэлээ нэгтгэхэд бид нар залбираад хамтдаа үгээ хичээнгүйлээ сонсох юм. 그러면 그런 가운데서 성령님께서 역사를 하셔야만이 Тэгээд тэр дунд ариун сүнс ажиллаа хийж байж л 하나님 말씀이 영혼 마음속에 심겨지는 거예요. бурхны үг тэр хүний зүнсэнд зүрхэнд нь суугддаг юм. 그래서 저녁 6시 반입니다. Тэр орой 6:30-аас үг эхлэнэ. 예, 정말 여러 가지 방해되는 것들 다 우리가 싸워서 물리치고 Тэр янз бүрийн саад татгар болоод байгаа зүйлүүдийг хойш нь тавиад 정말 6시 반에 각자 있는 곳에서 한 마음과 한 뜻으로 우리가 하나님의 말씀을 전합시다. 6:30-аас хүн бүр байгаа газартаа нэгэн сэтгэлээр нэгэн бодолтойгоор бурхны үгийг тараацгаая. 자, 오늘 주일 저녁 5시에 교회당에서 임원들 교제가 있습니다. Өнөөдөр эзний өдөр орой 5:30-аас үйлчлэлийн багийн орой 5 цагаас үйлчлэлийн багийн гишүүдийн нөхөрлөл байгаа. 내일부터 시작되는 전도 집회 때문에 임원들이 먼저 모여서 작전을 좀 짜려고 하는 겁니다. За маргаашнаас эхлэх библийн семинартаа үйлчлэлийн багийнхан эхлээд цуглаад одоо тактик гаргана гэсэн. 예, 이상입니다. За баярлалаа. 예.